रदा रद्द करना, रदा जो है वो रद्द करने को कहते हैं, और जजर डांट कर, डांट डपट कर रद्द कर देना किसी भी बात को। कल्ला हरगिज नहीं, लाइन, यहाँ पे लाम जो आपको नजर आ रहा है ये लाम कसमिया है। यहाँ पे एक कसम थी जो महसूफ हुई है, और वो महसूफ होने के बाद यहाँ पे उसका स्पेसिफिक एक लाम आ गया है। यहाँ पे कसम जो है वो उलमा बताते हैं कि यहाँ पे था वल्लाही, अल्लाह की कसम, यहाँ उक्सिमु, मैं कसम खाता हूँ, ये भी है। तो यहाँ पे उसकी वो पूरा मफहूम जो है वो पूरी बात लिखने की बजाय यहाँ पे लाम आ गया है, लाम कसमिया इसको कहते हैं। उसके बाद इन, इसके साथ जोड़ के, जो इन है वो हरफ शर्त है, कोई भी शर्त जो आगे आ रही है। कल्ला हरगिज नहीं, लाइन, अगर यहाँ पे कसम से, यानी कि वो मीनिंग में लिखा नहीं है इसकी ट्रांसलेशन में, लेकिन इसमें कसम का मफहूम पाया जा रहा है। तो यानी कि इससे इस आया की जो स्ट्रेस है वो शो करवाने के लिए, स्ट्रेस जो है वो फील हो रहा है इस्लाम में कसम, अल्लाह में कसमिया की वजह से। लाइन अगर, लम नहीं, लम जो है वो हरफे जाजिमा है, नफी है, इसके बाद जो फेल आता है वो जज्म में चला जाता है, और ये फेल मुदारे को माजी में भी ले जाता है लम की वजह से। तो लम यंतही, इसमें यंतही में नून है या इसका रूट, रूट वर्ड है। तो इसमें हरगिज नहीं अगर वो बाज ना आया। आगे यहाँ पे जवाब कसम जो थी वो महजूफ थी, और कसम जो है इसका जवाब जो है वो इसके बाद आ रहा है, लनस्फअन। तो यहाँ पे ला जो है ये लामे ताकीद है, ये ताकीद यानी कि कोई भी स्ट्रेस डालने के लिए ताकीद डाली जाती है। यहाँ पे नस्फ़ाइन, पहले कसम भी आ गई है, फिर शर्त भी आ गई है, इसके बाद नस्फ़ान के ऊपर भी लामे ताकीद भी आ गई है। इससे आप इस आया की जो स्ट्रेस है इसमें मौजूद उसका अंदाजा होता है इससे। नस्फ़ान, सीन था, आइन इसका रूट है, इसका मीनिंग होता है घसीटना, किसी भी चीज को सख्ती से मुट्ठी में पकड़कर खींचना या घसीटना। तो हिट हार्ड के मीनिंग में भी इसको आता है। तो यहाँ पे इसको अगर आपको दो जबर नजर आ रहे हैं, तनवीन लग रहा है इसमें, कुछ जो है वो स्टूडेंट्स को ये मालूम होता है, पता चलता है कि ये इस्म है, क्योंकि तनवीन से पता चल रहा होता है कि कोई भी अलिफ लाम से और तनवीन से पता चल रहा होता है कि ये इस्म है। लेकिन यहाँ पे ये इस्म नहीं है। पूरे कुरान में दो ही ऐसे हरूफ आते हैं, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो हैं तो वो फेल, लेकिन वो तनवीन की फॉर्म में लिखे हुए हैं। एक ये है, और दूसरा सूरह यूसुफ में ला यकूनन, ये दो सिर्फ फेल हैं और इनके ऊपर तनवीन है। इसकी जो अंदर साइंस है वो जो है ग्रामर है, उसमें भी अगर जो है आइन जबर नून अन यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ पे रस्मुल खत की वजह से दो तनवीन हमने लगा दिए हैं। तो जो यहाँ पे नून साकिन था अन की वजह से, आइन जबर नून अन, वो उसमें भी स्ट्रेस है, वो भी नून ताकीद है। अब यहाँ पे एक ही जो आपको वर्ड नजर आ रहा है उसमें एक तो लामे ताकीद आ गया, उसके बाद नून ने ताकीद भी था, नून ताकीद, जिसको यहाँ पे तनवीन से चेंज कर दिया गया है कुरानिक रस्मुल खत की वजह से। फिर उसके बाद बिन नासिया, यहाँ पे बा हरफ जर है, नासिया ये नून सौद या इसका रूट है, पेशानी इसको बोला गया इसका मीनिंग में। तो यहाँ पे इसकी पूरी ट्रांसलेशन बनेगी हरगिज नहीं अगर वो बाज ना आया तो। अब यहाँ पे क्योंकि नस ला नस अन, इसमें दो तरह की, एक तो ला, इसके लिए स्ट्रेस डालने के लिए हम ट्रांसलेशन में लिखते हैं जरूर, और फिर उसके बाद नून ताकीद के लिए और ज्यादा स्ट्रेस डालने के लिए जरूर बिल जरूर, इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू में। हरगिज नहीं अगर वो बाज ना आया तो हम जरूर बिल जरूर पेशानी के बालों से या पेशानी से उसे घसीटेंगे। बिन्नासिया, कुछ जगहों पे इसकी ट्रांसलेशन सिर्फ पेशानी लिखा हुआ है, और कुछ जगह पे पेशानी और पेशानी के बाद इकट्ठे ये लिखा हुआ है। इसके बाद फिर इसके बाद नासिया आ गया। पहले पिछली आयत नंबर 15 में अलिफ लाम के साथ नासिया आ रहा था, और यहाँ पे बगैर अलिफ लाम के नासियातिन। लेकिन यहाँ पे बताया कि पिछली आयत का ये बदल है। बदल कहते हैं किसी भी चीज को खोल के
वाज़ेह करके दोबारा से एक्सप्लेन करना। पीछे जो पेशानी की बात चल रही है, पेशानी कैसी पेशानी, अब वो पेशानी की आगे से फर्दर एक्सप्लेनेशन आ गई है इस आया 16 में। नासियतिन ये इस्मुल फाइल का सीगा है। पेशानी काजिबतिन ये भी इस्मुल फाइल है। ये इसकी सिफ्त बन रही है। पेशानी कैसी, उसकी पहली सिफ्त आ रही है यहाँ पे काजिबतिन झूठी, खातियतिन खताकार गुनाहगार। यहाँ पे दो सिफात इसकी बताई हैं। पेशानी भी कैसी है, इसकी दो सिफात आगे बता दी हैं, काजिबतिन और खातियातिन। काजिबतिन कैसी, कोलन जो बोलने से यानी कि कौलन झूठी है, कौल में झूठी है। और इसके बाद खौतियतिन आमलन जो है वो अ, खताकार है, यानी कि अमल उसका खता वाला है। इसमें खता का जो मीनिंग है, इसके तीन मीनिंग जो है वो आ रहे होते हैं। एक खता का मीनिंग होता है ऐसा काम जो इरादे जो बिल इरादा इरादे के साथ आप करो, और ऐसा काम जो इरादे के साथ कर रहे हो लेकिन इरादा भी मुनासिब नहीं है, तो भी इसका मुआखजा होगा। ऐसी गलती जो आप बाकायदा इरादा करके उसको कर रहे हो, वो खता। और इसके बाद दूसरी जो है इसका मीनिंग आ रहा होता है एक ऐसा काम जो खता बुरा काम करने का तो इरादा नहीं था, लेकिन गलती से वो बुरा काम हो गया, इसकी माफी हो जाती है। जैसे कि हदीस में भी है कि रूफी आन उम्मती खता व निसियान, मेरी उम्मत से खता और निसियान उठा लिए गए हैं। तो इसके बाद तीसरी, यानी कि ऐसा काम जो अच्छा नहीं था, अच्छा काम करने का इरादा नहीं था, लेकिन बाय चांस जो है वो अच्छा हो गया। यानी कि नीयत आपकी ठीक नहीं थी कोई ऐसा काम करने की, अच्छा काम करने की, लेकिन बाय चांस वो अच्छा हो गया। तो ये फेल भी काबिल तारीफ नहीं है। चाहे आपने अच्छा काम कर दिया लेकिन आपकी नीयत खराब थी, तो इसलिए वो काम भी सही नहीं रहा, उसमें भी वो भी खता में आएगा। यानी कि अब खौतिया क्या है, जो है इससे मालूम होता है कि जिस शख्स ने इत्तफाकन जो है इरादा के खिलाफ कोई भी फेल किया, उसके मुतालिक अख्ता वर्ड यूज होगा। और अगर वो फेल सादिर हो जाए, यानी कि पूरा हो जाए जिसका इरादा उसने इत्तफाकन किया था, तो वो अस्वाब होगा। यानी कि अब यहाँ पे ख्वातिया जो है वो सही आता, यानी कि गुनाह, भूल चूक वाला गुनाह, उसके मीनिंग में भी आएगा। लेकिन जहाँ पे आ जाता है खौती, वो बंदा जो मर्जी से गुनाह करे या सोचे समझे गुनाह करे, वो होता है ख्वाती। और जो ये काम कर लेता है वो ख्वाती अतन, ऐसा काम जो सोच के इरादा करके गलत नियत करके गुनाह किया जाए, उसको ख्वातियतन ख्वातियतन कहते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड सोचा समझा वो ख्वातियतन यूज हुआ है। इसके बाद आयत नंबर 18, यहाँ पे फल यदगू, यहाँ पे ये फेले अम्र है। लेकिन फेले अम्र भी कौन सा, इसमें जब फल लग जाता है, फल फसीहिया के तौर पे है, ऐसा जो पिछली बात की ही फसाहत कर रहा हो, उसी बात की ही फसाहत के लिए फा यूज हुआ है। और इसके बाद जो लाम जो है वो लाम अम्र है, यानी कि जब फा और लाम ये दोनों हरूफ आ जाएं, तो इसके बाद जो भी फेल होता है उसके लिए हम ट्रांसलेशन करते हैं, उसे चाहिए कि यद बुलाए, उसे चाहिए कि वो बुलाए ना दिया अपने गैंग को, अपनी मजलिस को, अपने जो भी उसके पैरोकार हैं, जो भी उसके साथी हैं, उन सबको बुला ले। उसे चाहिए कि वो बुलाए। सनद सीन जब यहाँ पे आ जाता है, तो ये होता है अनकरीब जमाना आने वाला जो है, यानी कि फेले मुदारे के लिए वो स्पेसिफिक हो जाता है, और वो भी मुस्तकबिल के लिए सा के ट्रांसलेशन में आ जाएगा सनद हम बुलाएंगे जबानिया जबानिया को। तो उसे चाहिए कि वो अपने गैंग को बुला ले, हम भी दोजख के फरिश्तों को बुलाएंगे। अब जबानिया जो है यहाँ पे इसके मीनिंग, एक तो दोजख के फरिश्ते भी है अजाब वाले, और एक और तफसीर में पढ़ा था कि सियासत के प्यादे होते हैं, कानून के मुहाफिज उनको भी कहा जाता है, धक्का देने वाले भी कहा जाता है इनको। और उसमें
زبانیاں جو ہے مضبوط جو ہے اس کا میننگ دھکیلنا ہے، اور زبانیاں کے سر جو ہیں وہ آسمان میں اور ان کے پاؤں زمین میں ہوں گے، وہ کفار کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جسامت کے لحاظ سے فرشتوں سے بڑے ہوں گے اور پکڑ میں ان سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ جو عرب ہیں یہ نام ان کو دیا کرتے تھے جو بہت پکڑ میں بہت زیادہ شدید ہوتے تھے، جو دھکے دے کے پکڑ لیتے تھے، سختی سے پکڑ لیتے تھے، اس کو وہ زبانیہ کہا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا ورڈ زبانیہ دوزخ کے فرشتوں کے لیے یوز کیا ہے۔ کلا، اس کے بعد پھر سے وہی حرف ردا و زجر، یعنی کہ ڈانٹ ٹپک کے رد کر دینا کسی بات کو۔ پھر لا تطع، یہاں پہ آ گیا یہ لائے نہیں ہے۔ پہلے جو ہے لام امر تھا، یعنی کہ کوئی کام کرنے کے لیے جو حکم دیا جا رہا ہے اس سے پہلے جو لام آتا ہے، یہ لائے نہیں ہے کہ کسی کام کو نہ کرنے کا جو حکم دیا جاتا ہے اس سے پہلے آتا ہے یہ۔ اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے وہ فعل نہیں ہے، یعنی کہ فعل امر وہ ہوتا ہے جو کام کرنے کا حکم دے، اور فعل نہیں وہ ہوتا ہے جو کام نہ کرنے کا حکم دے۔ تو اس فعل سے پہلے لام یہ والا جو آ رہا ہے یہ لائے نہیں ہے۔ لا تطیعہ، آپ نے اس کی ہرگز نہیں، آپ نے اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کی بات نہیں ماننی، اس کی پیروی نہیں کرنی۔ واسجد، اب یہاں پہ فعل امر آ رہا ہے، واسجد اور سجدہ کرو، وقترب اور قرب حاصل کریں۔ ہرگز نہیں، آپ نے اس کی اطاعت نہیں کرنی، اور سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو۔ اوکے، میری طرف سے بس یہی ہے۔ اب ڈاکٹر نجیب، اوور ٹو یو۔ تھینک یو سسٹر متر ابراہیم۔ ڈاکٹر نجیب کائنڈلی آپ انمیوٹ کر لیں اینڈ ہمیں جو ہے نا فردر اس حوالے سے گائیڈ کریں کہ پیشانی کس طرح خطا کار اور جھوٹی ہو سکتی ہے، مطلب ہمیں کیا کنسیپٹ یہاں پہ جانا سمجھانا جو ہے نا اللہ تعالیٰ مقصود ہے۔ Shukriya bahut bahut, very nicely done. So let me tell something about myself before we go in. So میرا ایجوکیشن پاکستان سے ہے، تعلیم وہیں سے حاصل کی، میڈیکل اسکول وہیں سے کیا، اور پھر فرام ڈا میڈیکل کالج کراچی سے کیا، اینڈ دین آئی گاٹ my psychiatry training from Texas, from UT Southwestern Medical Center, then geriatric psychiatry and research geriatric psychiatry, published papers and all those things. Basically, I'm in the consulting director for education for psychiatry. So basically, I teach that, and then I have other groups where میں ان کو بھی تعلیم دیتا ہوں، اگر اسلام کے حساب سے اگر ان کو سیکھنا ہے تو I combine both of them، صحیح ہے نا؟ تو that's what I do۔ تو مجھ سے عمر نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ قرآن میں یہ سورہ علق میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیا، اگر وہ پکڑ کے انہیں کھینچیں گے اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ یہ ٹرانسلیشن ہے بیسکلی فرام the Quran from مولانا مودودی کا۔ تو question comes is why اللہ نے پیشانی کے بال سے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ قرآن جو ہے نا حکمت کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حکمت کی کتاب کو اگر سمجھنا ہے تو اگر اللہ نے یہ بھی کہا ربی زدنی علما، علم حاصل کرو، اگر آپ کے پاس علم ہے اور حکمت کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہی سوال یہی آتا ہے کہ پیشانی کے بال کو کیوں کہا ہے؟ اللہ نے کچھ، مطلب بات تو بالکل صحیح ہے 100%، لیکن علم کے دائرے سے اگر آپ سوچیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں اللہ نے پیشانی کے بال سے کہا ہے۔ اللہ کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا، نفس سے بھی کہہ سکتا تھا، کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا، لیکن پیشانی کے بال سے کیوں کہا؟ تو اگر آپ علم کے دائرے سے اگر دیکھیں اور تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں اللہ نے کہا تھا، تو اس کو سمجھانے کے لیے مجھے مائنڈ کا پورا بتانا پڑے گا کہ کس طرح ہمارا دماغ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اس کے بارے میں آپ کو صحیح طرح پتہ چل جائے نا، اس کے کنیکشن پتہ چل جائیں، تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ پیشانی کے بال سے کیوں کہا گیا تھا۔
کچھ اور بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن علم واضح کر دیتا کہ پیشانی کے بعد کیوں کہے گئے اور یا پیشانی کا کیوں کہا گیا. سو بیفور آئی ایکسپلین دس تھنگ، اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو کانسیپٹ بتاؤں نا. تو کانسیپٹ جو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پہلی تو بات یہ کہ اگر آپ کو انسان کا دماغ کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو پہلے یہ چیز معلوم کرنی ہوتی ہے کہ آپ کا کانشیس مائنڈ ہوتا ہے اور انکانشیس مائنڈ ہوتا ہے. شعوری دماغ ہوتا ہے اور لاشعوری. یہ کانسیپٹ کافی پرانا کانسیپٹ، یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ ایرسٹاٹل، ساکریٹی اینڈ ہپوکریٹی کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن کیا فرق آیا ہے ان لاسٹ 100 سال کے اندر کہ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ انکانشیس مائنڈ کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے کانشیس مائنڈ کو. اینڈ دیٹ از واٹ ویری امپورٹنٹ فار اس کہ اگر آپ کا انکانشیس مائنڈ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور صرف آپ کانشیس مائنڈ پہ ہی آپ زور دیں گے تو پھر کیا اثر ہوگا آپ کی کردار اور اس پہ، کیونکہ آپ نے بہت سارا پورشن جو کنٹریبیوشن کا ہے وہ تو آپ نے کیا نہیں. تو سگمنڈ فرائڈ کا کامن سیئنگ ہے which he compared that conscious mind is a tip of an iceberg. So اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ unconscious minds contribute very much to the conscious mind. In fact, most of the studies which are showing is unconscious mind کا contribution 60 to 80% ہے to the conscious mind. So when we know that unconscious mind contributes so much, then why don't we concentrate on unconscious mind? Because ہم ہمیشہ شعوری دماغ یا کانشیس مائنڈ پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ انکانشیس مائنڈ بھی اتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور اس کو ہم کوشش نہیں کرتے صحیح کرنے کی. تو this is very important facts you have to understand. What are the connection of unconscious mind to conscious mind? اگر وہ کنیکشن سمجھ میں آ جائیں گے تو یہ آپ آیت کا مطلب بالکل صحیح طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں اللہ نے کہا تو اس لیے ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کانشیس اینڈ انکانشیس مائنڈ. اور اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو صحابہ اکرام کے اندر ناٹ اونلی ان کا کانشیس مائنڈ کلیئر تھا بٹ انکانشیس مائنڈ بھی کلیئر تھا. جب آپ کا کانشیس اور انکانشیس مائنڈ کلیئر ہوتا ہے تو آپ کا جو ایم ہوتا ہے there is nothing to stop you because there is nothing to stop your conscious mind. So what I say in real world, which is an easy way to understand, conscious mind is like somebody who's driving a car. So you have a handle and steering and brakes and all those things, accelerator, that could be conscious, but the whole body, the engine and everything is unconscious mind. So it depends, means you as a driver cannot function if an engine is not working, other things are contributing problem. So this is the whole big difference. So you have to understand what is unconscious mind, what are the connection to the conscious mind is. And صحابہ اکرام کے اندر کوئی مسئلہ نہیں تھا conscious unconscious mind میں. That's why ان کے افکار، ان کے کردار، ان کے سو مچ ان کو آگے تھے ہم سے. اور اگر ہم نے کلیئر کر لیا اپنا انکانشیس مائنڈ کو، ہم کانشیس مائنڈ کو تو کلیئر کرتے ہیں لیکن انکانشیس مائنڈ کو نہیں کرتے. تو اگر وہ کر لیں گے تو ہمارے بھی کردار، نماز، روزہ اور سارے کردار اچھے ہو جائیں گے. تو گو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. Okay, so this is what Sigmund Freud also mentioned. Sigmund Freud, which he mentioned from the structural theory, he divided conscious and unconscious mind. It has 3 components in it, which is id, ego, and superego. This is what Sigmund Freud thought about it. کہ جس طرح انسان کا دماغ کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں. اچھا، اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ علم سے آپ کو سمجھنا ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے کہ ایگو اور سپر ایگو کا کنیکشن کیا ہے، کون سا ریلیشن شپ ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انسان کے بیہیویئر کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تک آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کانسیپٹ ہے. دیر از نو 100% گارنٹی بٹ اٹس اے پاسبلٹی دس اٹ ورکس. لیکن اگر وہی چیز ہم قرآن میں دیکھیں تو قرآن میں سملر کانسیپٹ بھی بتایا جاتا ہے.
قرآن کے اندر نفس قلب اور روح کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے. تو اللہ نے وہ چیز آپ کو بتائی ہے, سملر ون, ناٹ 100% دا سیم. جو اللہ نے جو بتایا نفس قلب اور روح, دیٹ از 100% ٹرو. دیر از نتھنگ رانگ in that. It's perfect, but we need to understand that concept کہ نفس کا قلب سے کیا تعلق ہے اور روح کا ان سے کیا تعلق ہے, یہ تینوں چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں. اگر ہمیں اس کو سمجھنا ہے تو ہمیں کچھ مطالعہ کرنا ہے, انسان کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور معلوم کرنا پڑے گا. تو اگر ہم سیگمنڈ فرائڈ کے اگر یہ ایگو اینڈ سپر ایگو کو سمجھتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ آپ کا جو نفس ہے وہ کس طرح کنٹرول کرتا ہے آپ کا ایگو کے اوپر, اور آپ کا سپر ایگو کس طرح کنٹرول کرتا ہے. جب وہ کمبینیشن آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ بہت ساری چیزیں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. So it's very important to understand this connection and all those things. So what Sigmund Freud explained that آپ کا جو id ہوتا ہے, جو نفس ہوتا ہے, وہ سپر ایگو سے ہمیشہ فائٹ کر رہا ہوتا ہے. It want instant gratification. صحیح ہے نا. اٹ جو ہوتا ہے نا, جیسے آپ پیدا ہوتے ہیں اسی وقت ڈیولپ ہو جاتا ہے آپ کی نفس. ایوری تھنگ یو وانٹ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, یو وانٹ ایوری تھنگ, کریکٹ. سپر ایگو لیٹر ڈیولپ ہوتا ہے, اور وہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ اٹ از ایٹ اے لیول آف تھنکنگ کہ واٹ پیرنٹس ٹیچز, what moral things are correct and all those things. So of course id اور سپر ایگو ہمیشہ فائٹ کر رہا ہوتا ہے, اور ایگو ہیز ٹو ڈیسائڈ, اور وہی کانفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے انسان کے اندر فرام سائیکائٹری پوائنٹ آف ویو سے. تو وہی چیز قرآن میں سملر کانسیپٹ وچ از 100% کریکٹ کانسیپٹ آپ کا قلب کا کانسیپٹ دیتا ہے, کیونکہ آپ کا نفس آپ کو کوشش کرتی ہے کہ جو چیز چاہیے مجھے ابھی چیز چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور یہی آپ کا جو روح ہوتی ہے وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن قلب کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے. تو یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھنا پڑے گا فرام سائیکائٹری سے, اس سے کافی اچھا سمجھ میں آتا ہے کہ کون سا کانسیپٹ کس طرح آتا ہے. یہ ڈاکٹر اسرار احمد اور مولانا مودودی نے بھی تفہیم القرآن میں اس کا دونوں کا ذکر کیا ہے, تو آپ اس سے بھی ریفرنس لے سکتے ہیں. یہ ناٹ جسٹ می بٹ ادر پیپل آر آلسو سیئنگ دا سیم تھنگ. تو اس کانفلکٹ سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ جو فالو نہیں کرتے ہیں اس کی کیا ریزن ہے, ویئر دا کانفلکٹ کمس ان, ان کے نفسیات میں کہاں پہ کانسیپٹ یہ آتا ہے. تو میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گا کہاں پہ آتا ہے. تو لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ. یہ سلائیڈ جو ہے نا, اس میں ایکچولی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ آپ کا انکانشیس مائنڈ کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے کانشیس مائنڈ میں. سو آپ دیکھیں گے کہ آپ جیسے آپ کا اینگر ہے, ہیپینس ہے, سیڈنس ہے, اس میں جو ڈارکٹ پورشن ہے وہ انکانشیس مائنڈ ہے. سو آپ کا انکانشیس مائنڈ بہت سگنیفیکنٹلی افیکٹ کرتا ہے کانشیس مائنڈ کو, اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ you have to clarify your unconscious mind, right? So then we can understand and work on unconscious mind to figure out. Let's go to the next slide. Okay, so this is the structure of human brain, correct? So اس میں explain کر دیتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ conscious mind کیا ہے, unconscious mind کیا ہے. جو fore brain ہے نا, this is the main center of your conscious mind, correct? So dorsolateral prefrontal cortex and uske anterior cingulate gyrus and all those things, they are the one who makes the decision making for you, correct? یہی جگہ ہے جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں, correct? یہی جگہ ہے جہاں پہ آپ اللہ کو بتاتے کہ میری انا کچھ بھی نہیں ہے, میری عزت کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ آپ ہیں. This is where you think, you decide and all those things. So your forebrain is the decision maker for that. صحیح. آپ دوسری جگہ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ ہے amygdala which is emotional center. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے ایموشنل سینٹر ہے, اس کے بعد ہپو کیمپس جہاں پہ one of the main memory center, then you have thalamus which is where all the impulse come to your brain, then you have basal ganglia which work with the thalamus, and then you have hypothalamus which regulates the body. صحیح ہے نا. تو یہ آپ کا سسٹم برین کے اندر ہے, صحیح ہے نا. یہ ہول اسٹرکچرز ہے, they connect to each other. میں آپ کو اس کے کنیکشنز بتاؤں گا اور پھر ایکسپلین کروں گا کیوں, کس وجہ سے ہوتا ہے, جو نیورولوجی اچھی طرح ایکسپلین کرتی ہے. صحیح نا. تو یہ دیز آر دا اسٹرکچر, وی ول گو بیک اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. صحیح نا. چلیں
let's do the next slide. Actually, this slide also goes into minor detail. I will go later. Let's go to the next slide. So ये आपके ट्रैक्स हैं ब्रेन के अंदर. दिस इज कॉल्ड ट्रैक्टोलॉजी. तो इसमें बता रहे हैं कि आपका ब्रेन के सारे पोर्शन हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. सो ब्रेन वर्क्स टुगेदर. You know, हर area of the brain connect to each other and give information. It's not just one area of the brain that works, you know. So सारे area of the brain works, make a collective decision, and the frontal lobe decides and go from there, correct? So this is very important to understand that you are connected. Let's go to the next slide. This is the most important slide. Before I go into that, let me explain the memory system. So let's go to the next slide. And next slide. Yes. So जिस तरह ये explain करता है इंसान की सिस्टम के, आप देख रहे हैं कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और स्ट्राइटम लिखा हुआ है. जब बच्चा होता है ना, तो उसके अंदर लिम्बिक एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो डिसीजन मेकिंग करता है. It is instant gratification all the time. They want everything belongs to me and all those things. क्योंकि उसका frontal lobe develop नहीं हुआ होता है. सही है ना? तो decision making is not as good because उसका limbic system काम करता है. सही है ना? Adolescent, like around 12 or 14 years, when the puberty comes, both areas of the brain works. So your frontal lobe is also working, and striatum, which is the limbic area, is also contributing equally. So that is where during the puberty time. Then in adult, what happened? आपका prefrontal cortex become more active, decision making करता है. So इसीलिए आपकी thinking prefrontal cortex से आती है, frontal lobe से आती है, वहां पे decision making होती है. तो ये आपका ग्राफ अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है कि आपका पूरा decision making prefrontal cortex से आता है towards in the end, and then they give to your body, and then they decide what to do, right? Let's go to the next slide. This is your structure of the brain. Just to know, they dissected out. You can see frontal cortex in the front. In the middle, you can see the hippocampal, where the memory center is, one of the memory center is, and all the structure. Just to be aware that human brain looks like this, so you are aware of it, correct? So I just want to give you a slide. Okay. Now the next slide is very important. आपकी जो memory होती है ना, आपके डिसीजन मेकिंग में वेरी इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है ना? मेमोरी के बगैर आप डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं सकते. पीपल विथ मेमोरी लॉस, अल्जाइमर और वेस्कुलर डिमेंशिया, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ डिमेंशियाज में आपकी मेमोरी खराब हो चुकी होती है. ठीक है ना? तो मेमोरी ऑलवेज इंपॉर्टेंट होती है. तो मेमोरी कहाँ लाई करती है? What we used to think long time ago is most of the memory, we used to say that it was only lie hippocampal area. In fact, in the last 80 years or 50 years, they have found out that memory lies throughout your brain. It lies in the conscious mind as well as unconscious mind. Yes, hippocampal hold the major part of the memory, but it's also there all over your brain also. Some areas are more have memory of different types, and this actually graph was done in 2002, almost more than 20 years ago, explaining where the memory is. So you have in a long-term memory and short-term memory. So short-term is usually for a couple of minutes to 15 minutes. Long-term is very long. It could be for hours to decade, correct? Long-term. तो उसके अंदर दो किस्म की होती है, डिक्लेरेटिव मेमोरी और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी. तो ये दोनों जो होती है ना, डिक्लेरेटिव मेमोरी जो होती है मोस्टली कॉन्शियस माइंड बट आल्सो इन अनकॉन्शियस माइंड, एंड नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी मोस्टली अनकॉन्शियस माइंड में होती है. सो एज आपको से पता चलेगा कि अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो मेमोरी होती है वो भी कंट्रीब्यूट करती है. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई अबू जहल यूज्ड टू डू दैट. ये चीजें आपको बाद में मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा क्यों इंपॉर्टेंट है. क्योंकि वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट कॉन्शियस माइंड, बट वी डोंट थिंक अबाउट द अनकॉन्शियस माइंड कंट्रीब्यूटिंग टू इट. And ye non-declarative memory from that area was bothering and was doing it. So that's another topic. I will go in detail later on, but just to have idea, the conscious or unconscious mind can the both can the memories hoti hain. ठीक है ना? Let's go back to the slide which I want you to. This will be slide number where the tracks are number 8.
Yes, this slide. So very important to understand this slide. So जैसे आपकी इंफॉर्मेशन आती है, विजन से आती है, हेयरिंग से आती है, कहीं से भी विजन आती है, तो ये थैलेमस एरिया में जाती है, जाके ट्रैक होके थैलेमस इज द मेन एरिया वेयर it receives the information which is above the hypothalamus. The hypothalamus लिखा है ना, उसके ऊपर होती है. थैलेमस और बेसल गैंग्लिया के अंदर एक कनेक्शन होता है. तो व्हाट वी हैव फाउंड दैट देयर आर टू टाइप ऑफ कनेक्शंस इन द ब्रेन, मेजर कनेक्शन. वन इज कॉल्ड शॉर्ट लूप एंड अदर इज कॉल्ड लॉन्ग लूप. ओके, तो शॉर्ट लूप ये होता है कि फौरन आपका रिएक्शन होता है जो भी चीज आप देखते हैं. तो आपकी इम्पल्स आती है फ्रॉम द ब्रेन और फ्रॉम विजन और हियरिंग, आती है थैलेमस में जाती है, उसी वक्त आपकी दूसरे न्यूक्लियस आती है. हाइपोथैलेमस के बाद वो सीधा के सीधा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भेजती है, और स्पाइनल कॉर्ड से सारे रिएक्शन सारे शुरू हो जाते हैं. तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, रेस्पिरेशन तेज हो जाएगा, थिंग्स लाइक दैट एंड ऑल दोस थिंग्स, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. वो शॉर्ट पाथवे से होती है, सही है ना. वो हर के अंदर होती है और ये शॉर्ट पाथवे होती है. दूसरा जो लॉन्ग पाथवे होता है ना, वो ये होता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन आती है तो वो आपकी थैलेमस में जाती है, थैलेमस से न्यूक्लियाई में जाके वो फ्रंटल कॉर्टेक्स में जाती है, वो लॉन्ग लूप कहते हैं, सही है ना. वहां पे एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, और फिर वहां पे थिंक करने के बाद वापस से हाइपोथैलेमस में जाके वो इंफॉर्मेशन देता है. तो उसमें फर्क ये होता है कि शॉर्ट लूप होता है वो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम ऑन द स्पॉट रिएक्शन देता है, विथ लिटिल इंफॉर्मेशन एंड ऑन द स्पॉट रिएक्शन होता है. जैसे आप कोई चीज देखते हो डर जाते हैं या कुछ होता है, ये दिस इज जस्ट अ शॉर्ट लूप सिस्टम, करेक्ट. The long loop, you think about it and then you decide. तो उसकी जो example I can give you is the hadith, which is very commonly, if you heard about it, कि अगर आपको गुस्सा आए तो आप बैठ जाएं, और अगर फिर भी गुस्सा आए तो लेट जाएं. तो what you're doing is, instead of using the short loop, you're using the long loop. So when you take the long loop, you take longer time. So when you आप ज़्यादा time लेंगे तो frontal lobe में आपके thinking process होगी. जब थिंकिंग प्रोसेस वहाँ पे होगी और वो इंफॉर्मेशन थैलेमस में डाल के देगा, फिर वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, तो आपका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So as you can see that hadith was given 1400 years ago, but the neuroscience established that that was correct. The pathways or system is this way. That's why अल्लाह ने ये कहा, हदीस कही है कि आप अगर गुस्से में हो तो बैठ जाएं, अगर फिर भी नहीं हो तो लेट जाएं. तो यू गिविंग टाइम, correct? So this is what neurology and psychiatry teaches us, that these pathways are in your brain that helps you, correct? So this is very important to understand, and then I will go into other detail. Let's go to the next slide. So ये आपका बेसिकली एज द स्पाइनल कॉर्ड से निकल के जो डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडीज में जाता, हार्ट बीट, किडनी, थिंकिंग, मूड एंड ऑल दोस थिंग, ये सारे सिस्टम से कनेक्टेड है, ठीक है ना. तो ये एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन करता है, ठीक है ना. ओके, लेट्स गो टू कीप ऑन मूविंग द स्लाइड्स. Okay, after memory, this is so we talk about memory system, and these are the different areas of the memory goes in. Okay, so let's go to the next slide. Okay, this is very important slide. So this is where you need to understand that. So whenever you see something, you develop automatic thoughts. Automatic thoughts are from the limbic area, correct? जो शॉर्ट लूप से आ रही है, तो यू नो ऑन द स्पॉट आप डिसीजन मेकिंग करते हैं. इसमें बहुत कम मेमोरी सिस्टम इस्तेमाल होता है. यू फाइट और फ्राइट रिएक्शन होता है, एंड यू वांट टू गेट रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल, करेक्ट. अच्छा, तो उसमें ये होता है कि आपके अंदर सिस्टम होता है विच वी यूज इन साइकियाट्री, evidence supporting the thought, evidence not supporting the thought. If you want to use that, brain also has it, but you don't utilize as much. What we say that you develop alternate thoughts. What is alternate thought or balancing thought? Balancing thought is when it goes to the frontal lobe. When it goes to the frontal lobe, you have executive decision making. You think about evidence for, evidence against, and make a decision. Then you have a proper understanding how I'm going to respond to the situation, correct? So that is very important
to understand. So the question comes that Abu Jahl, Abu Lahab, Abu Sufyan, all three, correct? ये इन तीनों के पास frontal lobe था. So how they were doing, some of the people were like the Pharaoh of their time, correct? They have frontal lobe and they used to see and hear it, but they were not doing it. Why? Does anybody has an answer for that question? Okay, it's a difficult question because उसका जवाब ये है. Go ahead. सिस्टर मुनीरा, आपकी आवाज उन्होंने प्रोसेसिंग के बारे में आपने बताया कि वो फ्रंटल लॉब में उनकी डिलेड प्रोसेसिंग तो हो रही होगी ना, क्योंकि टाइम तो लगता होगा, बट दे हैव डेलिबरेटली चूज द अदर ऑप्शन आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग. मतलब ये उनका इंस्टेंट डिसीजन था. दे हैड डेलिबरेटली चोजन द अदर पाथ. Correct. So go to the next slide. I will explain that whole process. Yes. So this is what I was trying to explain, that basically वो autonomic thoughts पे करते हैं या alternate thoughts भी करेंगे, लेकिन उनके साथ मसला है कि उनके अंदर biases हैं, fallacies हैं, cognitive dissonance and ego conflicts है, right? ये चीज़ें आपको सोचनी बहुत ज़रूरी है. बहुत से मुसलमानों के अंदर ये चीज़ें भी हैं. तो even they have a frontal lobe, but they make wrong decision. Why? Because they have biases, fallacies, cognitive dissonance, ego conflict. सही है ना? So आपको किसी को आपको idea है ना what is biases? It's biases is the belief system, correct? You have a belief system, you systemically approach a thing, and you have a belief system and you shortcut the method to one direction. These are biases. So means you cannot come to the right conclusion because you found a shortcut based on your belief, correct? So that will, even if you have a frontal lobe working, but you have a biases, it will take you to the wrong direction. So just don't blame the frontal lobe. Frontal lobe is also dependent on a lot of things. If it does not get the correct information, it will take you to a different direction. So frontal lobe is the problem, but you have to give the correct information. So these are biases. Fallacies are false information where you go into a wrong direction, right? So अगर frontal lobe को गलत information मिलेगी तो वो decision इसी तरीके से बनाएगी ना, based on what it gets. Now, cognitive dissonance is a very important concept you need to understand from psychiatry. Is cognitive dissonance means your belief, your learning, and your behavior has to be together. All should be aligned together. So आपने जो कुछ सीखा है, समझा है, वो आप फॉलो नहीं करते हैं, वो बिलीव नहीं करते हैं, तो आपको कॉग्निटिव डिसोनेंस आ जाती है. ठीक है ना? You're not following the system. These are three paradigms which you need to follow. If you don't follow, you develop cognitive dissonance. Your education, your belief, and your behavior has to be the same. Body will tell you you are not doing well. Your body will not lie to you. So when you develop cognitive dissonance, you have a problem. So the frontal lobe will not work properly because you have cognitive dissonance going on. And finally, ego conflict. जैसे मैंने आपसे कहा था ना, फ्रॉइड ने explain किया था, the id and the superego fight, and the ego has to resolve the issue, correct? अब ego जब resolve करता है तो he has to work it out. लेकिन अगर id उसको बिल्कुल ही आपको पागल किए हुए है, or and the ego cannot handle it, so it will find a way which is not healthy and will do that. So basically आपका belief system कहाँ पे होता है? आपके unconscious mind में होता है. सही है ना? Belief system conscious mind में भी होता है, लेकिन unconscious mind के अंदर भी होता है. Unconscious mind 60 to 80% contribute कर रहा है. सही है ना? तो अगर आपका conscious mind को आप clear कर रहे हैं, लेकिन unconscious mind में polluted है, so its conscious mind is not going to go in a correct direction. It will still be away from the center point where it wants to go, right? So it is very important for a Muslim to have a correct belief at the unconscious level. Unconscious level में जब आपका belief सही होगा तो आपका frontal lobe काम करेगा. लेकिन frontal lobe makes the decision.
if that makes the decision, that is why it's responsible. That's why Allah picked you from that area, because that is the one who makes the decision. So جب آپ کوشش کریں گے تو آپ کی کلیئرفائی ہوگا، لیکن اگر آپ کوشش نہیں کریں گے اور sit on it and do the wrong thing, then frontal lobe will do what you are pushing it to do. You know, so that is a very important concept. You need to understand that the frontal lobe makes the decision, but it needs help from other area of the body, because it's not a separate entity. Frontal lobe is connected to it. So that is why it's very important. That's why Allah نے پیشانی کا استعمال کیا. اللہ کو آپ کی پیشانی پسند ہے، اسی لیے آپ سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سجدہ اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی انا کو کم کرتے ہیں. آپ کی جتنی عقل ہے اس کو بتاتے ہیں کہ میری کچھ بھی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے. یہی اللہ کو پسند ہے. صحیح نا؟ ڈیسیشن میکنگ. جب اللہ کے سامنے آپ یہ کریں گے تو وہ پھر اللہ کو پسند آئے گا نا. اسی لیے سجدہ پسند ہے اللہ کو، رائٹ؟ کیونکہ آپ کا فرنٹل لو آپ زمین پر رکھتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں I exist, I have nothing, you are everything. So اس لیے اللہ کو پسند ہے. اسی لیے اگر آپ کسی کو فالو نہیں کریں گے تو your frontal lobe is not doing correctly. اسی لیے اللہ وہاں کے بال کو پکڑے گا. That's the reason why انا کی مطلب نفس کو کیوں نہیں پکڑے گا، اس لیے کیونکہ آپ کا فرنٹل لوب ڈیسیشن کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ فرام سائکائٹری اینڈ سائیکالوجی. یو نو briefly that's all I can say. Definitely you may have questions on it, so you can ask question now. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ماشاء اللہ بڑے آپ نے کلیئرلی جو ہے نا چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور اس کے حوالے سے ہمیں گائڈ کیا. کسی ممبر کا کوئی کویشچن ہے تو وہ ضرور اپنا ہینڈ ریز کریں تاکہ باری باری سب کے جو ہے نا کویشچنس لیے جا سکیں. جی سسٹر مس پر. I would like to contribute here. جو Sure. اس پکچر سے اسپیشلی مجھے ایک جو ابو جہل کا ایک کال تھا وہ ایگزیکٹلی اسی بات سے میچ کرتا ہے. دیکھیں ابو جہل had so many good attributes, like وہ ایک جری بہادر انسان تھا، صاف کو تھا، اچھا سوچنے والا، سب کچھ تھا، لیکن اس نے خود اقرار کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتا. اس کے الفاظ میں ایک جگہ سے کوٹ کروں گی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں سمجھتا، مگر میرے خاندان نے غربا کو کھانا کھلانے اور حاجیوں کی خدمت میں ہمیشہ بنو ہاشم کا مقابلہ کیا ہے، تو اب میں نبوت کی شہادت دے کر اپنے حریف خاندان کی بڑائی تسلیم نہیں کر سکتا. سو اس کے اندر یہ خاندانی تعصب تھا، وہ بائسس کا شکار تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے یہ جو کارٹیکس ہے، پری فرنٹل کارٹیکس ہے، اس کا صحیح استعمال نہ کر سکا. مطلب اب مجھے اتنی کلیئرٹی ہو گئی ہے اس پوائنٹ کی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا. and that is the reason which I was explaining کہ prefrontal cortex make the decision. Not only he has biases but he has fallacies and ego conflict. اس کے اندر narcissism ہے. In fact, Abu Jahl was called the Pharaoh of حضور صلی اللہ علیہ وسلم time, right? Means ایگزیکٹلی. اللہ نے مطلب کہا کہ یہ فرعون کا ہے، میرے سامنے فرعون ہے. موسیٰ کا جو فرعون ہے وہ اس زمانے کا فرعون ہے. حالانکہ ابو جہل used to love حضور صلی اللہ علیہ وسلم. He was his uncle and he was very happy when he was born. And a lot of things he did when حضور صلی اللہ علیہ وسلم was born and raised. He was very happy with his nephew. لیکن جب اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات شروع کی تو اس کو ایگو کانفلکٹ سٹارٹ ہو گیا. ایگو کانفلکٹ یہ ہوا کہ میرے ماں باپ دادا کا ایمان پہ کیوں کوشچن کر رہے ہو، کریکٹ؟ اس کا ایگو نیچے چلے گیا. ٹھیک ہے نا؟ اس کا نارسزم پہ آ گیا. شیطان تو وہی کرتا ہے کام. شیطان کیا کر رہا ہے؟ اسی لیے اللہ نے ابو جہل کی ایگزامپل کیوں دی ہے، بار بار ابو جہل کو کیوں مخاطب کیا ہے انڈائریکٹلی، تاکہ ہم مسلمان کو پتہ چلے. قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے ایکچولی بنی اسرائیل کے لیے دس اے گڈ کانسیپٹ ٹو لرن کہ بنی اسرائیل کے جو صورت ہے اس کے اندر کہا ہے کہ یو آر جسٹ لائک اے ڈونکی کیرنگ دا بکس، رائٹ؟ آپ گدھے کی طرح ہیں جس آپ کتاب میں، اگر آپ خدا کی کتاب کو فالو نہیں کریں گے تو آپ جسٹ لائک اے ڈونکی، کریکٹ؟ تو کوئی فائدہ نہیں ہے اتنا، لیکن آپ کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. جسٹ پڑھنے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس کو فالو نہیں کر پاتے، عمل نہیں کر سکتے. اور اللہ نے تو صاحب بتا دیا ہے
بنی اسرائیل کو کہ یو آر لائک them, correct؟ وہ مثال صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، وہ ہمارے لیے بھی ہے. اگر ہم قرآن کو انڈرسٹینڈ اور فالو نہیں کریں گے تو آخرت میں ہم کیا جواب دیں؟ ہم نے بنی اسرائیل کی طرح رہے نا، اللہ نے تو بتا دیا یو آر جسٹ لائک اے ڈونکی، گدھے ہو. ویری سمپل اللہ نے بتا دیا. تو ہمارے لیے عقل کی استعمال کرنی ہے کہ جتنی ہمارے علم حاصل کریں اور قرآن کو سمجھیں. اللہ کا معجزہ ہے. جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ آپ کا معجزہ، اللہ کا معجزہ بتائیں، قرآن اللہ کا معجزہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ہر ڈیکے میں آپ کھول کے دیکھیں قرآن کو، نئی چیزیں پتہ سمجھ میں آتی ہیں جو صحیح ہیں. جو 1400 سال تو 1400 سال پہلے جو چیز اللہ نے بتائی وہ اب تک صحیح ثابت ہو رہی ہے، اور نئی نئی چیزیں معلوم ہو رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں دیا ہوا ہے. تو اس سے زیادہ اور معجزہ کیا چاہیے آپ کو؟ اس لیونگ معجزہ. اب اس کے بعد بھی ہم ڈینائی کریں اور نہ پڑھیں تو ہم وہی اندھوں کی طرح ہیں. That's my way of looking. I'm not talking to all. It also applies to me also. Because I'm in the same boat. But I question myself every day to myself that I will be accountable for all this action. اللہ نے کوئی مجھے فری کا وقت نہیں دیا ہے. Correct? So I need to use my time to the best of the ability کہ آخرت میں میں کہہ سکوں کہ میں نے کوشش کی اور سمجھنے کی. تو میرا پوائنٹ آف جو آپ نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے. اللہ نے جو کہا ہے یہ بالکل صحیح کہا ہے. نیکسٹ کویشچن. سوری آئی ڈنٹ وانٹ ٹو ٹیک لاٹ آف ٹائم. Sure. Sister Munira, kindly unmute کر لیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب، اٹ واز کوائٹ انفارمیٹیو. بس میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو پری فرونٹل کارٹیکس کی بات کریں، یہ ہمارے باڈی کا ایک فزیکل پارٹ ہے، مطلب ایک مٹیریل پارٹ ہے. لیکن جو وسوسہ یا جو خواہش آتی ہے ہمارے اندر، جس کو نفس کہا جاتا ہے، وہ تو ہمارا اممیٹیریل پارٹ ہے نا. مطلب یہ ہمارا کانشیس جسے ہم کہیں گے، یا یہ ساتھ آپ نے بات کی، obviously یہ ہمارے پارٹ کے فزیکل پارٹ تو نہیں ہے نا، یہ تو ہمارے نیورون کی تھنکنگ برین کا پارٹ ہے. تو I just want my question آپ سے یہ ہے کہ ان میں سے کس پارٹ کو، مطلب پری فرونٹل کارٹیکس کو کیا اپنا نفس کہہ سکتے ہیں، یا اگر یہ نفس نہیں کہہ سکتے تو برین کا کون سا حصہ ہے، یعنی کانشیس کا کون سا پارٹ جو ہے اس کو میں نفس کہہ سکتی ہوں؟ آئدہ یہ کانشیس ہے کہ سب کانشیس ہے کہ انکانشیس ہے، میرا جو نفس ہے، بس یہ ایکسپلین اوکے کر دیں پلیز. اوکے دیٹس اے گڈ کویشچن. سو پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہاں لوکیٹ کرتا ہے. جو آپ کی پیشانی ہے اس کے پیچھے جو ایریا ہے وہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے. دیٹس ایگزیکٹیو ڈیسیژن میکنگ. سارے جو ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں. جو آپ نفس کی بات کر رہے ہیں نا، جو ڈیزائر ہے، یہ آپ کا جو ہوتا ہے اس اے فنکشن. تو پری فرنٹل کارٹیکس جو ایگزیکٹیو ڈیسیژن بناتا ہے، کریٹیکل تھنکنگ از اے فنکشن، رائٹ. نفس از آلسو اے فنکشن، کریکٹ. آپ کی ایموشن، آپ کے ڈیزائر از اے فنکشن، کریکٹ. یہ فنکشن کہاں پہ؟ لمبک ایریا میں لوکیٹ کرتا ہے. سو آپ کا جو نفس ہوتا ہے، دس از ویئر انکانشیس مائنڈ کمس ان، کہ آپ کی جو یہ نفسیہ، جو آپ کے جو خواہشات آتے ہیں، یہ ڈیزائرس آتے ہیں، اٹس ان دا لمبک ایریا. سو وی ایگزیکٹلی نو دا لوکیشن اینڈ واٹس آر دا فنکشن. So in psychiatry, we say these are the desires that comes, the reward and punishment phenomena. Where are the center? This is unconscious mind, right? So you have a location and the function. So prefrontal cortex की location है, उसका क्या function है? Decision making, critical thinking. Limbic area में location है, you have amygdala, you have thalamus, you have basal ganglia, and all those things. What's their function? Desire, reward, punishment, and all those things. Did I make it clear for you? سر جو ہمارا ضمیر کا جسم کہتے ہیں، ضمیر کا وہ کہاں ڈیفائن ہوگا؟ ضمیر کو آپ انگریزی میں کیا، انا یا ایگو؟ آپ ضمیر کو ایگو سمجھتے ہیں کہ کچھ اور وہی سمجھتے ضمیر جو ہمیں برے کام کرنے سے روکتا ہے، وہ کہاں ڈیفائن ہوگا؟ ہیں؟ برے کام کرنے سے روکتا ہے، ضمیر روکتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب تو ہم ضمیر ریزنگ آپ، کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، جب ہماری کشمکش ہوتی ہے، ہاں، تو آپ کا جو سپر ایگو ہوتا ہے وہ روک رہا ہوتا ہے نا. جو آپ کا جو قرآن میں جو کانسیپٹ ہے، آپ کی کہاں پہ روح ہوتا جو ہے؟ برین کی، اچھا اس کا اچھا جی آپ وہی نے وہ سوال برین کر کی، لیا. اچھا بھیا، اس کا اللہ نے جواب یہ دے برین سے دیا. آتی ہے یا ہارٹ سے آتی ہے؟ اوکے چلیں اس کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں. چلیں، اللہ نے صاف صاف اس کا جواب دے دیا ہے قرآن کے اندر.
اللہ نے صاف صاف کیا کہ روح کی علم آپ کو محدود دی ہے. ٹھیک ہے, دس از اے کانسیپٹ گیون ان قرآن. سو آپ جتنا بھی معلوم کریں, یو ہیو اے لمیٹڈ انفارمیشن اباؤٹ روح, کریکٹ. سو آپ جتنا بھی معلوم کریں گے آپ کے پاس بہت لمیٹڈ انفارمیشن ہے, اینڈ آئی ول کیپ اٹ دیٹ وے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کو علم نہیں دیا تو ہم کیوں کوشش کریں, مطلب ہم کوشش تو کریں گے لیکن ہمیں پتہ ہے ہم زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے, کیونکہ علم جو ہے نا اللہ آپ کو عطایت کرتا ہے نا. ٹھیک ہے نا, حکمت اللہ دیتا ہے. تو اللہ نے آپ کے وہ دروازے جو رکھے ہیں روح کی زیادہ معلوم کرنے کے, وہ روک دیے گئے. ٹھیک ہے, نہیں تو پھر آپ کو اللہ خود کہہ دیتا کہ آپ روح کے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیں. ٹھیک ہے نا, روکتا نہیں, لیکن اللہ نے بتا دیا. تو روح کا کانسیپٹ ویری بہت کم اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کی علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو دس از ون تھنگ. تو یہ دس از اسلامک کانسیپٹ. ناؤ سائکائٹری کے اندر یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس پارٹ آلسو ویری ویل. سائکائٹری کے اندر دیر از نو کانسیپٹ آف گاڈ, کریکٹ. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ آلسو. سائکائٹری اینڈ ہو جاتی ہے جب بندہ مرتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آفٹر ورلڈ میں کیا ہے. تو وہ دے آر سٹنگ وتھ اڈ ایگو اینڈ سپر ایگو میں. دے ہیو فگر آؤٹ دیٹ تھنگ. سو سپر ایگو از سملر ٹو واٹ روح از, بیکاز سپر ایگو کے جو کریکٹرز دیکھیں گے وہ ہر گڈ کریکٹرز ہیں. صحیح ہے نا. تو اگر آپ کے گڈ کریکٹرز ہیں, آپ کے پیرنٹس گڈ چیزیں بتاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تو دے ڈیفائنڈ ایز سپر ایگو. بٹ super ego is not defined in psychiatry with God concept. So this is what this is my way of thinking, that it's very similar to the Ru concept, but it's not the perfect concept, right? سب ایک لاسٹ کوشچن پلیز, بس تھوڑا سا لاسٹ کوشچن, مجھے بہت تنگ کرتا ہے کوشچن. جیسے آپ کہتے ہیں کہ کمنگ ایجز میں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب کانشیس ہے وہ زندہ رہتا ہے انسان کا, اور جیسے ہم یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں, جیسے ایلان مسک بھی کوشش کر رہا ہے کہ جب نئی جیسے ایک روبوٹ کے اندر انسان کے مرنے کے بعد اس کے کانشیس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ محفوظ کر لیں گے, تو انسان کی باڈی ختم ہو جائے گی لیکن اس کا وہ کانشیس جو ہے وہ آگے ٹرانسفر کر دیں گے, تو وہ انسان وہی ہوگا, اس کی باڈی کوئی ہوگی لیکن وہ چپ لگا دیں گے مائنڈ میں, اور اس کی ساری میموریز ریوائیو ہو جائیں گی. تو وہ باڈی کی سارے جیسے کانشیس وہ کہہ کے وہ ریپلیکیٹ کر کے کسی اور باڈی میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں ٹیکنیکلی, تو وہ باڈی سے وہ کانشیس کیسے ڈرائیو کریں گے, مطلب مائنڈ میں سے, جو یہ آپ کا آج کا سائنس کوشش کر رہی ہے, جیسا انٹرفیس ہیومن. That's a very good question. Okay, so اس کا جواب actually یہ ہے کہ I'm forgetting the name of the psychiatrist who believe in universal consciousness. So he was also the student of Sigmund Freud. I'm just forgetting his name. He's a very famous American psychiatrist. A lot of people read about him. And yeah, what he believed that aapka conscious marta nahi hai. And it is an eye-opening experience that a psychiatrist is saying that your human body exists after death. He is the one who combined Eastern psychiatry with Western psychiatry and have a unique concept very close to Islamic concept. So Sigmund Freud didn't have Islamic concept, nothing. But this guy, I'm just forgetting his name. As soon as I remember, I will give you the name. Went into detail about Eastern psychology. What is so great about Eastern psychology that is different than the Western psychology? Because if you look into the history, people from the West were following the Eastern psychology, the golden age criteria and all those things during the time of 1000 and golden age period. People were following all those, Imam Ghazali and all those things, right? So they were a huge concept. They're trying to accept this concept and bring into Western psychology. And he made this, that our conscious is universal. That means you have a conscious before you're born, you have a conscious currently, and you have a conscious after you're dead. That's a unique concept he has given. And he's said it's a universal. So he's very coming close to Islam, because our ruh, correct? Our ruh is there before, during the time, and next time. So our consciousness is there, correct? So psychiatry or neurology explains consciousness in their definition is the connection between the prefrontal cortex and rest of the body, or
the prefrontal cortex. That is what psychiatry believes as a current definition. But this guy says that human soul has a conscious which will continue onwards. So this is an evolving concept. Hopefully I answer your question. Thank you. Sister Binte Kareem, unmute कर लें. Yes, sir. Sir, can we say that our unconscious thinking or learning is through our frontal lobe? Sir, ये Frontal कहते हैं. lobe तो बिल्कुल अपने अलग काम करता है. You know, unconscious mind जो है, as I said, that limbic area and all those areas, these are where unconscious mind lives, correct, and work. So लाशऊरी में जैसे शऊरी दिमाग और लाशऊरी दिमाग, correct, उसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगा कि आप सोते सोते बहुत से लोग नींद में चलते हैं, ठीक है ना, आपने सुना होगा. बहुत से लोग नींद में ड्राइविंग करते हैं, नींद में चीजें लिखते हैं और फिर सो जाते हैं, जाके सो जाते हैं. तो वो किस तरह कर लेते हैं, आप सोचें वो किस तरह, क्योंकि उनका अनकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है. ये सर मेरा ये क्वेश्चन था कि कॉन्शियस लर्निंग और थिंकिंग तो आप फिजिकली आपका इंटरेक्शन होता है, फिजिकली आप एक्टिव होते हो, तो अनकॉन्शियस थिंकिंग और बिलीफ वो आपकी किस तरह बनते हैं, किस तरह बिल्डअप होते हैं? किस तरह बिल्डअप होते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियस. हाँ, unconscious already there for you. The limbic system is already there from the beginning. जिस तरह कॉन्शियस माइंड के अंदर चीजें इंफॉर्मेशन जाती है, इसी तरह अनकॉन्शियस माइंड में भी जाती है इंफॉर्मेशन. The problem is unconscious mind, you're not aware of it. It's there, but you're not aware of it. So you need to think about it and spend time to work on it. When just psychiatry के अंदर that ये जो है हमारी कॉन्शियस लर्निंग में जा रहा है और ये जो है हमारी अनकॉन्शियस लर्निंग में जा रहा है. yes, आई मीन दोनों में जा अनकॉन्शियस रहा है. लेकिन आपके अनकॉन्शियस. हाँ, go ahead. यस सर, नो सर आप बोलिए. तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में एक चीज होती है बायसीज, फैलेसीज, कॉग्निटिव डिसोनेंस, ईगो कॉम्प्लेक्स, करेक्ट, वो बैठी हुए हैं, सही है ना. तो आप कॉन्शियस माइंड से आप लर्न तो कर रहे हैं, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड इज नॉट एक्सेप्टिंग इट. वो ये कह रहा है कि मेरे 20 साल से तो मुझे इतनी मुसीबतें हो रही हैं, जो तुम समझा रहे हो उसमें तो बड़े मसले हैं. अनकॉन्शियस माइंड तो ये सोच रहा है, तो वो कॉन्शियस माइंड को सुनेगा? वो तो कहेगा भाई तुम सुन लो, फिर दफा हो, बस सुन लिया, एक कान से निकलो, दूसरे कान से काम निकालो. करेक्ट. कि जितनी नेगेटिव थिंकिंग है वो हमारी अनकॉन्शियस माइंड में होगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? नो, नेगेटिव थिंकिंग मतलब अनकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, सही ना. बाइसेस कैन, बाइसेस कैन, मोस्ट ऑफ देम बाइसेस आर रॉन्ग, करेक्ट, means most of the biases are wrong, but there are exception biases when could be right. Okay, so I give you example, not want to make it complicated. कोई नॉन मुस्लिम कहे कि मेरा रिलीजन सही है, ठीक है ना, that's a bias, correct? Do you agree? This is the only exception when a Muslim says that मेरा religion सही है, because you have a wrong, because your original concept is right and you're not listening to other, so your biases is right. That is the only exception in a biases where it's right, correct? Otherwise all the biases are wrong, because biases का मतलब होता है systematically approach करो हर चीज का और end में shortcut method निकालो to get the answer right. आप जब शॉर्टकट मेथड निकालते तो इट डज नॉट अप्लाई टू एवरी सेम सिनेरियो. मतलब इस वक्त काम करता है लेकिन दूसरे वक्त काम वही चीज नहीं कर सकती, सही है ना. अब जैसे आप फॉर इंस्टेंस आप सोचें कि सुबह के वक्त सूरज निकलता है फ्रॉम 8 बजे से जब भी 5 बजे तक, सही है. अलास्का में जाएंगे कॉन्सेप्ट लेके, काम नहीं करेगा ना, ठीक है ना. सर वी नीड टू वर्क अपॉन आवर अनकॉन्शियस थिंकिंग. यस. और उस पे हम किस तरह वर्कआउट कर सकते हैं? उसमें डिफरेंट थिंग, यू हैव टू डेवलप ऑल्टरनेट थॉट्स और बैलेंसिंग थॉट्स, सही ना. जैसे मैंने वो एक्सप्लेन किया ना उसके अंदर कि आपके ऑल्टरनेट और बैलेंसिंग थॉट आप डेवलप करें, सही है ना. ऑल्टरनेट और बैलेंसिंग थॉट के अंदर यू हैव टू गिव टाइम टू थिंक अबाउट इट, सही है ना. जब आप टाइम टू थिंक अबाउट इट यू एंड डोंट रिएक्ट टू इट, करेक्ट. आप रिएक्शन नहीं दे, आराम से, जैसे गुस्सा आता है तो आप बैठ जाएं या लेट जाएं. You're giving time to for frontal lobe to think about it. In the
In the meantime, you also have to make sure that you don't have biases, fallacies, cognitive dissonance and ego conflicts. ठीक है ना? अगर ये चीजें आप निकाल लेना, तो your frontal lobe will be perfect in your direction. That is what Sahaba Ikram had. They had no biases. They were getting learning from Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam, correct? How could they Yes, have sir. biases? Could they have fallacies? No. Do they have cognitive dissonance? No. उनका किरदार और उनका हर चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते थे वो थे, ठीक है? ईगो कॉन्फ्लिक्ट, तो जो फ्रंटल लोब डिसीजन बनाता था वो परफेक्ट, तो सर मींस उनका कि फ्रंटल कॉन्शियस अनकॉन्शियस थिंकिंग ही आ रही है, तो right? unconscious, that's what I was trying to explain, that 60 to 80% of information from the unconscious mind is going to your conscious mind. You have to work on that unconscious mind also. The problem with us is we only concentrate on conscious mind. Yes, So sir. Does our unconscious thinking works when we sleep? unconscious thinking is always there. Your brain does not sleep, by the way. You're aware of it, correct? Your heart does not stop, your brain does not sleep. Sir, मतलब we are brain dreaming sleep का because मतलब of ये है, unconscious or conscious beliefs. repeat the question. Sir, when we sleep, we dream. Their dream is because of unconscious or conscious memory. No, it's unconscious, because conscious means you're awake. Okay. Unconscious is when you are not awake. That's why you have a, you have a night walking and all those things. You are at an unconscious level. आपका frontal lobe shut down हो जाता है ना sleep के अंदर. लेकिन सर जब हम एंग्री होते हैं तब भी तो अनकॉन्शियस ही टाइप हो जाता है, हम समझने की क्योंकि हमें जो है वो ताकत ही नहीं रहती कि हम चीज को लॉजिकली समझे, हम गुस्से में इस तरह से हो रहे होते हैं, तब तो हम स्लीप नहीं होते, ऑब्वियसली हाँ कॉन्शियस बिल्कुल होते सही. हैं. तो इसलिए क्योंकि आप शॉर्ट पाथवे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप लॉन्ग पाथवे इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, आप लिम्बिक सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप एमिगडाला इस्तेमाल कर रहे होते हैं और राइट अवे रिस्पॉन्स देते हैं. सही है. अगर आप एंग्री हैं तो हदीस में कहा है ना कि आप बैठ जाएं, ठीक है, नहीं है तो लेट जाएं. क्यों? क्योंकि लॉन्ग पाथवे इस्तेमाल करें, थिंकिंग पोर्शन इस्तेमाल करें, फ्रंटल लोब इस्तेमाल करें, ठीक है ना. जब फ्रंटल लोब इस्तेमाल करेंगे तो योर लॉजिक विल बी डिफरेंट. You will have alternate or balanced thought, right? Yes. When you have alternate or balanced thought hogi, so you have to make sure you don't have biases, fallacies, and all those things, right? You rectify, then you have a better understanding of the same situation, correct? Thank you, sir. Jazakallah. No, you're most welcome. Yes, brother Asfanyar, kindly unmute. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. अगर किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन है तो वो इस पूरे सिनारियो में कहाँ पे where will he or she will fit, या उसके Okay. बारे में आप बताना चाहेंगे? Okay, so psychiatry deal with anxiety and depression like all the time. Okay, so basically we hit on basically the unconscious mind as well as the conscious mind. So when we do psychotherapy, we are working on the unconscious mind, right? What are the thought processes, why the conflicts are coming, why you're getting panic attacks and all those things. What is panic attack? Your ego conflicts करो है ना. आपका जो id होता है, it goes into hyper mode because your ego feels like it cannot handle it, right? Ego cannot handle your issues, the conflict, and it goes into the hyper mode of anxiety, right? So आपके ये सारे unconscious mind होते हैं, ठीक है ना. So जब आप psychotherapy करते हैं, so you try to resolve those issues. What are the conflict in your ego and superego? It and superego, which ego is not able to handle it. So that one thing you do by thought process. Then you use medication also. That will help the person get the neurotransmitter to a normal hemostasis, correct? So you're working both ways. You're working through medication, which bring the neurotransmitter to a closest to normal, as well as thought process. Thought process keeps on coming, but when you have the psychotherapy, you bring that thought process, like with the balancing alternate thoughts, you bring that thought process to a pretty much close to normal.
because basically you always feeding in panic mode that everything bad happens to me. जब भी मैं कुछ करता हूँ मेरे पर मुसीबतें आती हैं. You're not thinking the other way around. There may be other reason, correct? So you develop those alternate thoughts and all those things. So you basically use the unconscious as well as conscious mind. Hopefully I answer your question. Okay, Sister Sumbul, kindly unmute कर लें. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है और उसको हम लोगों ने मतलब अल्लाह की अताअत करनी है, और हम सब यहाँ पे यही सब हम लोग यहाँ पे यही सब करने आए हैं। तो जब हम लोगों ने अपने अनकॉन्शियस और कॉन्शियस में ये बात डाल दी है, तो फिर हम गुनाह की तरफ माइल किस तरह हो जाते हैं? आपने कैसे कह दिया कि अनकॉन्शियस ने एक्सेप्ट कर लिया? कहना वो वन थिंग है और एक्सेप्ट करना दूसरी बात है, करेक्ट? अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फंडामेंटल तो हमारा क्लियर है ना, मींस अपना जो फंडामेंटल हमने तो मुसलमान का भी क्लियर है, मोमिन का भी क्लियर है, करेक्ट? Do you agree or disagree? But their action does not match, correct? Musliman is not Mu'min, Mu'min is Musliman, correct? Both have accepted it, but their action is totally different. So that's the difference, where the unconscious mind is stopping them to do it. ये conscious mind तो आपने accept कर लिया है, लेकिन unconscious mind आपको stop कर रहा है, तो वही आपको कोशिश करना है कि आपके unconscious mind में क्या biases बैठे हैं, वो आपको क्लियर, वो आपको करनी पड़ेंगी. सही है ना? जब आप वो क्लियरिफाई कर देंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड विल बी वेरी क्लियर टू गो इन द राइट डायरेक्शन. यू नो, हम सब मुसलमान हैं, लेकिन हमारे अंदर ये सारी हरकतें क्यों हो रही हैं? ठीक है ना? हमें सबको पता है कि अल्लाह के पास जाना है, लेकिन सारी बुरी हरकतें हम सब करते हैं. अब यही चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा को भी पता थी, ठीक है, लेकिन वो तो नहीं करते थे. वो तो एक नमाज भी नहीं छोड़ते थे, वो तो नमाज का इंतजार करते थे. हम क्या नमाज का इंतजार करते हैं? तो वेयर इज आवर थॉट प्रोसेसेस? मींस वो तो रोया करते थे हमें अल्लाह मियां एक और नमाज की अताअत दे दे, और हम ये हैं कि नमाज से सुनते के साथ ही भाग रहे होते हैं, या कहते हैं जल्दी से जल्दी पढ़ लो, निकलो, कटो. हाँ जी. तो कौन सा आपका ईमान है? ये खुदा का वास्ता मुझे ये बताएं, आप अपने सीईओ के पास जाएं और उससे किसी लैटिन जबान में बोल दें, आपको 2 मिनट में फायर कर देगा, करेक्ट? हम ये नमाज में कर रहे होते हैं, पूरी सूरत पढ़ लेते हैं, अलिफ बे भी उसका पता नहीं उसका मतलब क्या है, और कहते हैं हमारी नमाज कबूल हो गई है. या खुदा के लिए बख्श दो यार. So you need to get your X right. Is follow on me also. कि हम देखें, हम लोग यहाँ पे जो भी इकट्ठे इस टाइम हुए हैं, या फिर कोई भी जो दीन की तरफ आना चाह रहा है, उसमें ये चीज तो है ना, लेकिन फिर इसके बावजूद कि हम अल्लाह ताला को मान गए हैं, उसकी हिकमत को देख रहे हैं, जान रहे हैं इस दुनिया को, फिर भी हम लोग गुनाह की तरफ माइल किस तरह हो सकते हैं? मुझे ये चीज नहीं समझ आती. हाँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. अल्लाह ने आपके अंदर ये खासियत दी है. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द फरिश्ता? आपके अंदर ख्वाहिशात दी हैं. Why you are higher than the फरिश्ता? Because you are given all this entity. फरिश्ते तो एक ही काम करते हैं ना, अल्लाह की इबादत करते हैं. आपके अंदर ख्वाहिशात दी हैं. To fight against those ख्वाहिशात and accept Allah's rules and order. That's why you are higher than फरिश्ता. आपकी that's why आपको आपकी अहमियत ज़्यादा है, राइट? बिकॉज फरिश्ते के पास तो सिर्फ एक ही काम करना है, आपके पास तो 2 काम. आपके अंदर ये चीज़ें दी गई और आपको एक्सेप्ट करनी है कि आपके अंदर ख्वाहिशात हैं, ये आपको ड्राइव करेंगी. इसीलिए कुरान में कहा है कि आप अपने कल्ब को मजबूत रखें. क्यों कहा है कल्ब को मजबूत है? सब किसी ने पूछा था कल्ब का सवाल, तो आई कैन एक्सप्लेन दैट. सो
قرآن میں واضح طریقے سے قلب کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ڈو یو ایگری اور نا؟ قلب کو مضبوط رکھیں تاکہ آپ اپنی نفس کو کنٹرول میں رکھیں. ناؤ نفس کے اندر بھی 3 قسم کے نفس ہیں قرآن کے اندر. رائٹ؟ ایک جو صحیح راستے پہ لے جاتی ہے، ایک غلط راستے، ایک مطمئنہ ہے. رائٹ؟ لوامہ، مطمئنہ، اینڈ تھرڈ ون از I'm forgetting the name of امارہ. امارا. یس. سو آپ کا قلب کنٹرول کرتا ہے، صحیح نا، نفس کو. لیکن اگر وہ آپ کا قلب کنٹرول نہیں کرے گا تو نفس runs like a renegade, correct? Because he's enjoying the life. So what is nafs? What is qalb? Correct? The concept of qalb. So isme, this is what I believe, and this is where we need to understand. قرآن میں قلب کا استعمال کیا ہے word, صحیح نا. We should use the word qalb all the time, not say heart. And I will say why I don't say heart. If you look into Arabic literature and the context behind that, qalb means something in the center or something that moves. That's what it means. Correct? If you look it up, I have done enough literature search and I talked to a lot of people who are Arabic language wise. They said that's the exact meaning. ठीक है ना? Qalb means something that moves or something which is in a center. ठीक है? ہم نے یہ کیا ہے یا ہمارے سینئرز لوگوں نے یہ کیا، اس کا assume کیا اٹس ہارٹ، اور ہم کیپ آن سیئنگ ہارٹ. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اسٹرکچرل ہارٹ پہ چلے جائیں تو پھر بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ ہارٹ کیا سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے اندر میموری ہے، اس کے اندر یہ ہے. تو وہی چیز ہے کہ ہم نے انٹروجیکٹ کر دیا آرگن. قرآن میں آرگن کا نام نہیں دیا ہے، قرآن میں عقل دی ہے، نفس دیا ہے، روح دی ہے، آرگن کا نام نہیں دیا ہے. تو وائی آر پوٹنگ آرگن نیم؟ جو قرآن میں دیا وہی رکھو نا. وائی آر چینجنگ؟ بیکاز آپ کا کانٹیکس چینج ہو جاتا ہے. جب آپ قلب کو ہارڈ کر دیتے تو یو اسٹارٹ تھنکنگ ان اے ڈفرنٹ وے. سو کیپ دا قلب ایز قلب مینشن ان دا قرآن. Keep the concept of qalb as what is mentioned in the Quran, something in the center that moves. If you keep that way, you will have a better understanding. But if you associate with your thinking something in the center that moves, so it will be hard, so it's hard. No. Just keep the Quranic concept the way. This is my way of thinking. You can do whatever you think do. I'm not stopping you, but I'm giving my concepts. اوکے سسٹر نور کائنڈلی انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، میرا کوشچن یہ تھا کہ جب ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں یا اسٹار گیزنگ کرتے ہیں یا نیچر پہ پونڈر کرتے ہیں لائک یا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا میں کیا تھا، تو کیا ہم اپنے انکانشیس مائنڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بائسز کلیئر کر رہے ہوتے ہیں؟ Yes, your unconscious mind is always active. بھائی برین آپ کا ہمیشہ ایکٹیو ہوتا ہے. ایون ان یور سلیپ، ان فیکٹ برین از مور ایکٹیو when you're sleeping. Your memory consolidation takes place when you're sleeping. So that's an old concept that the brain sleeps. Brain does not sleep. It's actively working. Your dream process, everything is very active. Yeah, وہ اس کے different areas are active. Prefrontal cortex active نہیں ہوتا، لیکن دوسرے areas بہت active ہوتے ہیں. So in meditation and everything, you mean subconscious mind is active as well as conscious mind is active. تو I want to ask کہ ہمارے وہاں پہ بائسز کلیئر ہوتے ہیں، لائک ہمارا شارٹ ٹرم کے بجائے ہم لانگ پاتھ وے کو چوز کرتے ہیں، یا مطلب اس سے بائسز کلیئر ہوتے ہیں اور لانگ پاتھ وے کی طرف ہم جاتے ہیں؟ بائسز پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے ہوں گے نا. کلیئر تو اس وقت ہوں گے جب آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے. تو وہ ہم کانشیسلی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ہم میڈیٹیشن تو تبھی یا ذکر یا یہ جو ساری چیزیں ہیں تو اس کے بعد ہم کرتے ہیں نا کانشیسلی. کہتے تو ہیں لیکن ہمیں کیوں پھر مومنٹ کے پیچھے رہ جاتے ہیں؟ مومن آگے ہم پیچھے کیوں ہیں؟ بھائی مومن بھی تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں.
تو ان کا فیل کیوں بہتر ہو رہا ہے اور ہمارا فیل کیوں پیچھے رہ جاتا ہے؟ وہ جنت میں، وہ آخرت میں آگے کیوں ہوں گے اور ہم پیچھے کیوں ہوں گے، جبکہ ہم نے سیم کانسیپٹ اٹھائے؟ کیونکہ ہم نے بائسز کلیئر نہیں کیے ہیں. سیدھی سی بات ہے. ہاں، ٹھیک ہے. آپ یعنی بائسز ہمیں کلیئر پہلے کر لیں گے کانشیسلی، آپ. ہم ہم جب کانشیس، ہاں سوری، گوئے. جی سسٹر نور آپ بتائیں. اچھا، جب ہم کانشیسلی بائسز کلیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کئی دفعہ ہمارے کانشیسلی کلیئر ہو جاتے ہیں، انکانشیسلی رہ جاتے ہیں. کیا یا پھر ہم ریپیٹڈلی جب کانشیسلی کلیئر کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں پھر جا کر انکانشیس میں کلیئر ہوتے ہیں؟ دیکھو، بائسز کے ساتھ فیلسیز ہوتی ہیں، کوگنیٹو ڈیسنس ہوتی ہے، ایگو کانفلکٹس ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز نہیں ہوتی. آپ کا ایگو آپ ٹھیک کا ہے. ہٹ کر رہا ہے، تو آپ نے ہوں بائسز کو کلیئر، لیکن آپ کا ایگو کانفلکٹ ہو رہا ہے. ابو جہل کا ایگزامپل لے لیں، اس کا ٹھیک ایگو ہے. کانفلکٹ تھا. ان ساری اس چیزوں پہ اگر ہم کام کریں، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہم انکانشیس تک کیسے پہنچیں گے. لائک اگر ہم کانشیس پہ کنزیکٹیولی مطلب کانسٹنٹلی اپنے کانشیس پہ کام کر رہے ہیں، تو کیا اس کا اثر ہمارے انکانشیس پہ ہوتا ہے؟ بالکل ہمارے ہوتا ہے. انکانشیس تب ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے جب آپ سوچیں اور سمجھیں اور زور ڈالیں تو انکانشیس مائنڈ اوپن سلولی ہوتا ہے. آپ کو اویئر نہیں ہوتے، لیکن اٹس گوئنگ دیر، انفارمیشن از گوئنگ ٹھیک. دیر. آپ کے اندر سوالات پیدا ہوتے ہیں، جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ انکانشیس مائنڈ سے آ رہے ہوتے ہیں. وسوسے پیدا ہوتے ہیں وہ انکانشیس مائنڈ سے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے ہوں پاس جواب نہیں ہوتے تو آپ نے سالو نہیں کیے. ہوں آپ نے انکانشیس مائنڈ کو سالو نہیں کیا ہے، کیونکہ سوال آ رہے ہیں، آپ کے پاس ہوں جواب نہیں ہے. کیونکہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اس کے پاس جواب نہیں ہے، تو بس صحیح ہے، بیٹھے رہو، جو بھی ہے وہ ہوں اللہ کے مالک ہے. تو آپ نے سالو نہیں کیا نا. ہوں بھائی آپ یہ سوچیں کہ آپ مسلمان ہیں اور دیر از اے مومنٹ، وائی از دا ڈفرنس، وائی ان کی نماز اچھی ہوتی ہے، ہر ہوں نماز ان کی اچھی ہوتی ہے اور ہماری ہر نماز خراب ہوتی ہے، کیوں؟ ہوں یہ سوال سوچے نا. بھائی آپ نماز لے کے جائیں گے نا آخرت میں، اچھے اعمال لے کے جائیں گے ٹھیک. تو ان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، سیم ٹائم وہ دیتے ہیں اور ہم بھی وہی سیم ڈالتے ہیں، ہمارے اعمال پیچھے ہوتے ہیں، کیوں؟ یہ سوال آپ کریں نا، اپنے سے کریں. جب آپ یہ سوال کریں گے تو آپ کا انکانشیس مائنڈ کہے گا کہ یہ کرو کیونکہ ہم کو یہ چاہیے تھا. بہت سے چیزیں کانشیس مائنڈ میں ہوتی ہے تو انکانشیس بیٹھا ہوتا ہے اپنا مفاد لے کے. اور انکانشیس مائنڈ ڈپینڈس آن لاٹ آف تھنگ، ہاؤ یو آر ریزڈ، ہاؤ یو مینس واٹ یو لرن، your nafs, all those things. جبھی تو آپ کو اسلام کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. جب اچھی طرح سمجھیں گے تو انکانشیس مائنڈ کلیئر ہو گیا. وائی لقمان حکیم کا ذکر تھا قرآن کے اندر. ہاؤ مینی پیپل، مطلب صحابہ کے نام نہیں ہے، صرف ایک صحابہ کا نام ہے قرآن کے اندر، اور لقمان حکیم کا پورا چیپٹر ہے. کریکٹ؟ اینی بڈی ہیز تھاٹ ہوں اباؤٹ اٹ؟ وائی اللہ نے لقمان حکیم کو کیوں ایگزامپل دی ہے؟ اور کوئی چھوٹی ایگزامپل نہیں دی ہے، اس پہ صورت بنائی ہے. کین یو امیجن، اللہ تعالیٰ پوری صورت اس کے نام پہ بنا رہا ہے. صحابہ کتنے اوپر تھے، ان میں سے ایک صحابہ کا نام ہے صرف. اور لقمان حکیم جس کو اسلام اس وقت نہیں پہنچایا گیا تھا، اس پہ صورت ہے. اس سے کیا لیسن آپ کو ملا؟ کین اینی بڈی ایکسپلین دیٹ تھنگ؟ اس نے کوئی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، وہ جنگل میں رہا کرتا تھا. کیوں وہ بہتر تھا؟ کیوں اس کے پاس حکمت تھی؟ اللہ نے اس کا حکمت کا نام دیا ہے لقمان حکیم. How many of us are حکیم؟ جو اللہ دیتا ہے. So you need to think about it. If you clear your unconscious mind, things will get much better. We only polish our conscious mind, not go to unconscious mind. Unconscious mind میں سوالات آتے ہیں، ہم جواب نہیں دے سکتے، ہم مطلب نہیں ملتے سوال، تو وہ انکانشیس میں ہی رہتے ہیں، پھر وہ ہمیشہ اٹکے رہتے ہیں. تو یو ہیو ٹو کلیئرفائی. اینڈ یہ سب کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ صرف چند لوگوں کے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن وی ہیو ٹو کلیئرفائی آور انکانشیس مائنڈ.
Did I make clear to you? Yes, I've got it. Thank you so much. Jazakallah khair. No, you're most welcome. Yes, brother Saran. Question put up करें. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक आदमी अपने डेली रूटीन के काम करता है दिन भर, तो उसकी मेमोरी में चीज़ें कुछ स्टोर हो जाती हैं, तो रात को जब वो सो जाता है तो उसका जो अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तो ऑटोमेटिकली वो बाज़ दफ़ा वो चीज़ें रिपीट कर रहा होता है। तो आया कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है या फिर ट्रीट कर सकता है? बाज़ दफ़ा वो नींद में चलना भी कुछ लोग शुरू कर देते हैं, तो वो एट अ टाइम तो अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड तो वो एक्टिव नहीं होते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे बता दें। The conscious mind active होता है when you're awake. ओके। Conscious mind is never active when you're sleeping. It's the unconscious mind is active. Does it make ठीक sense है, to you? जी जी। सो वो जो चीज़ें रिपीट कर रहा होता है नींद में इंसान, तो वो इस चीज़ को मतलब कि हम उस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं किसी तरीके से? आप अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चल रहे हैं, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। जब आप सो रहे होते नहीं, हैं, आप कंट्रोल है नहीं है तो बस रहने दें, लेकिन ब्रेन तो एक्टिव मतलब होता है ना। लेकिन ये है कि सारे लोग इस तरह नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, तो ये एक मतलब नेचुरल एक चीज़ है। क्या कंट्रोल करते हैं? अनकॉन्शियस माइंड। जी, मतलब कि जो चीजें वो दिन भर वो कर रहा है, तो रात को नींद में वही चीज रिपीट कर रहा है वो, वो तो रिपीट वो चीज। जी जी। नहीं, आपकी जितनी मेमोरी बनती है वो मतलब एट द स्लीप में बन रही होती है ना। जो भी आपने सीखा वो कंसोलिडेट स्लीप में हो रही होती है, ठीक है ना। हर के साथ होता है, ये नहीं है कि सिर्फ एक बंदे के साथ होता है दूसरे के साथ। दिस इज हाउ द मेमोरी प्रोसेस टेक प्लेस। सो यू लर्न समथिंग, स्टोर इन टेम्पररी, देन एट ड्यूरिंग स्लीप द ब्रेन हैज टू वर्क, you know, at this second you're getting millions of information. You're getting information from vision, from hearing, where you're sitting, this atmosphere and all those things. Brain is collecting all this information, right? It's not going anywhere. It's going into a brain. At night, it has to decide what is important, what is not important. That's the function. नहीं तो अगर सारी चीजें आपकी जो आप जहाँ बैठे हैं, सराउंडिंग है, ये सारी अगर मेमोरी में चली जाए तो फिर आपकी कितनी मेमोरी रहेगी? Brain has to figure out what is important, what is not. So that during the sleep happens. So जो काम की बातें होती है वो consolidate करता है, सही है। जो काम की बात नहीं होती वो स्टोर करता है कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे उसकी जरूरत नहीं होती है on the time being. It is stored, नहीं, but it's not. ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि नींद में जो लोग बातें करते हैं, तो वो आया कि वो उसकी क्या रीजन होती है? मतलब सब लोग उसकी तो नहीं करते ऐसे। हाँ, वो बिल्कुल सही कहा। वो there are a lot of medical condition where they do that. In stage 3, it is normal to have a sleep talk. Sleepwalking is normal. It is part of your sleep cycle. Some people do, some people don't. Correct? Lekin if you start सो hitting somebody or doing something, then you're concerned about it. It could be a seizure disorder, or it could be something epileptical form, correct? Or it could be आया from कि narcolepsy. It could be from जी, other medical disorder that can cause that, correct? Lekin sleep talking is not something abnormal in that way. It's part of a sleep. Just like तो you आया have कि a dream, it's part of a sleep. आया कि हम इस चीज को किसी एक्सरसाइज के थ्रू कोई ऐसी चीज करने से इसको ट्रीट कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, मालूम करना होगा स्लीप साइकिल के अंदर कहाँ पे होता है, आपके मेडिकल इश्यूज क्या हैं जिसकी वजह से हो रहा है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। आप जब स्लीप टॉक करते हैं तो कितना करते हैं, क्या करते हैं, कोई आपकी बॉडी मूवमेंट्स होती हैं कि यू वॉक ओवर देयर, व्हाट द होल सिनेरियो हैज टू बी फिगर आउट, राइट। चंद लोग, बहुत से लोग सिर्फ थोड़ी सी बात करके रुक जाते हैं। अब उसके लिए तो कोई आपको जरूरत नहीं है ट्रीटमेंट की या कुछ करने की, करेक्ट। वो तो स्लीप टॉकिंग इज कॉमन। आप स्लीप में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत से लोग ग्राइंड करते हैं अपने टीथ को, तो स्टेज 3 में होता है। आपकी मेमोरीज होती हैं, आपकी है
ریم سلیپ نان ریم سلیپ جس میں میموری جو آپ کی جو ڈریمس ہوتی ہیں وہ ریممبر ہوتی ہیں ناٹ ریممبر از پارٹ آف سلیپ. That's okay as long as it's not bothering you or somebody else. If it's bothering somebody, then you need to go to a physician to figure out what is the medical issue that's creating that. Correct? اس میں میں چھوٹی سی چیز ایک پوچھنا چاہوں گا کہ ان کیس اگر جیسے اگر ہم اپنی نیند کم کر لیتے ہیں یا رات کو اگر ہم نہ سوئیں تو جو میموری نے چیزیں ڈسکارڈ کرنی ہے یا جو چیزیں رکھنی ہے تو کیا وہ پروسیس جو ہے نا وہ اسٹاپ ہو جاتا ہے یا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے؟ In fact, the most of the study have shown the Alzheimer disease is more prone if you sleep less. So the time period which they think is 6 to 8 hours, you need to sleep. No, in fact, 7 to 8 hours is the adequate amount of sleep. بچوں میں زیادہ ہوتا ہے سلیپ سونا ہوتا ہے لیکن ایڈلٹس اور جو عمر رسیدہ ہیں ان کو 7 to 8 hours sleep is very required. If you sleep less than 6 hours, the brain is not clearing lot of things which you have collected. جس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ فضلہ نکالتے ہیں نا، اس طرح سلیپ میں بھی بہت ساری فضلہ نکلتی ہیں. آپ کا برین کے اندر سسٹم ہے، ٹھیک ہے، میموری سسٹم ہے. سو اٹ ہیز ٹو کلیئر اپ. If it does not clear up, it clumps. Then later on they have found if you're constantly going, you got amyloid plaques, and that is the cause of Alzheimer dementia. So these takes long time, but sleep is very important, especially in old age. Adults maybe is required. So yeah, sleep is very important. Right. Sister Neha. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کی آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے یہ پوچھنا تھا کیا جو ہمارا ضمیر ہوتا ہے اس کو ہم اپنی مطلب کیا ہمارا اس کی روح، کیا اس کو ہم روح کہہ سکتے ہیں یا پھر کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جو روح ہوتی ہے مطلب اللہ کے ذکر سے روح کو سکون ملتا ہے، تو یہ جو سکون ہے اس کا کوئی کنسرن دماغ کے ساتھ ہے ہمارے، یا ہمارا دماغ جو ہے وہ ہمیں یا مطلب جو ہماری روح ہے کیا وہ ہمیں کسی اچھی اور بری چیز کا بتاتی ہے، مطلب اس کا کیا ہماری باڈی کے اندر کام ہے روح کا، اور جو ہمیں سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے روح کو، تو اس کا دماغ سے کوئی کنسرن ہے؟ بالکل کنسرن ہے، بالکل کنسرن ہے. تو آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ کو سکون ہوتا ہے تو روح سنتی ہے نا، ٹھیک ہے نا. روح تو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے نا اسلامک کانسیپٹ سے. اٹس نور وچ کی ناٹ بی سین اور کی ناٹ بی، صحیح ہے. اس کو خوشی ہوتی ہے جب آپ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو اس کو سکون ملتا ہے. تو سکون ملتا ہے تو اس کا آپ کی قلب پہ افیکٹ آتا ہے. قرآن میں بار بار کہا ہے کہ قلب از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. قلب کو کالا نہ کرو تاکہ وہ نفس آپ کو اتنا خراب کام کرے کہ قلب کالی ہو جاتی ہے. جب کالی ہوتی ہے تو ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ ان کی قلب بالکل ختم ہو گئی ہے، کالی ہو گئی ہے. تو روح از اے گڈ کانسیپٹ، اٹس آلویز اے گڈ کانسیپٹ. اللہ کی ساری اچھی باتیں روح کے اندر ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں پیدائش سے، ٹھیک ہے نا. تو روح is always there on your good side. It's the nafs that will push you in a wrong direction also. So there's a nafs which will go in a right direction also, but there's a nafs which will take you to a wrong direction. جو قلب ہے نا وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے. تو you have to make the qalb very strong to control your nafs. And ruh, if you make it happy, then the qalb is happy. Did I answer your question? جی سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے، تھینک یو. سسٹر مصباح کوشچن کریں اپنا. جی مجھے نا ایک جو کانسیپٹ ابھی تک مجھے سمجھ آیا ہے، آئی ووڈ لائک ٹو کہ مجھے کیا میں صحیح سمجھی ہوں کہ وین یو سیڈ کہ انکانشیس از دیئر فرام دا بگننگ، یعنی کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ انکانشیس اس کا ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بھی ہے کہ ایک بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مطلب انسان جو ہے وہ ایک بنائی ہوئی اللہ کی جو فطرت ہے اسی پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان.
सिर्फ उसके माँ बाप उसको जो भी बना देते हैं। तो दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट कि अगर एक बच्चा उसका यानी अनकॉन्शियस बिल्कुल ठीक होता है, जैसे ही वो दुनिया में आता है तो उसमें बाइसेस और फैलेसेस और ये सब ऐड ऑन होना शुरू हो जाता है, और यही चीज उसकी फिर कॉन्शियस में भी कन्वर्ट होती जाती है, और डेली बेसिस की जो चीजें हम लर्न कर रहे होते हैं वो मतलब उसके अनकॉन्शियस में जाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्लियर थिंकिंग नहीं कर पाते। और अगर कोई इंसान क्रिटिकल थिंकिंग करे, लाइक हर चीज को क्वेश्चन करे, अपने हर सोच को भी, तो वो अपने अनकॉन्शियस को ट्रेन कर सकता है। एम आई राइट? Yes, so you are pretty much close to perfect answer. So yes, you with questioning, you can remove the biases which are coming, the questions which are coming from unconscious mind. You are answering those questions. Unfortunately, a lot of time we don't get the answers, right? तो उसमें ये होता है कि वो unconscious mind is unhappy and has to live with it, correct? So you have to clarify your unconscious mind as well as you are clarifying your conscious mind. So it's very important to clarify both of them, and it's a build up. So you are totally right about that. So then critical thinking goes correctly because you have removed biases, you have removed fallacies, you don't have ego conflicts, correct? So आपके अंदर नार्सिज्म नहीं है, एग्जैक्टली। ठीक है ना, तो आपके अंदर अपने गुरूर बच्चों नहीं में, है। जी, और मैं ये सोच रही थी कि यानी कि अपने बच्चों में हम क्रिटिकल थिंकिंग की अगर सलाहियत पैदा करें तो दे कैन फाइट विद दिस बाइसेस एंड फैलेसेस। बच्चों के अंदर अगर आपको करना है तो पहले आप उनके अंदर एम्पैथी, सिंपैथी एंड कंपैशन डेवलप। Islam ओके is all ओके, about empathy, sympathy, and compassion. एग्जैक्टली। Why is empathy, sympathy, and compassion so important? उसकी reason ये है, from pediatrics, at the age of 6, you change from thinking wise. Till 5 or 6, you are living in narcissism. Bachcha wants everything for himself, right? At the age of 6, he has to go out of it. That the world does not belong to me. I have to share the world, right? Means everything does not, is 100%। my brothers and sister has to share, my mother and father has to share. He has to learn this thing, and this is at the age of 6. This is it's a stepping stone at the age of 6 and 7. Okay, what we say in pediatrics is a 5 to 7 shift. Okay, so symbolic reasoning develop होती है, symbolic से inductive reasoning develop होती है। तो उसमें ये होता है कि बच्चे को नार्सिज्म से निकल के sympathetic empathy और sympathy पे जाना होता है कि you need to appreciate other people's effort. It's not everything belongs to you. Everybody works and you need to appreciate. जो बंदा ये डेवलप, जो बच्चा डेवलप नहीं करता और वो 10 साल तक हो जाता है, 9 साल, और he believes that every word belongs to me, then उसने एम्पैथी डेवलप नहीं की है, उसके अंदर नार्सिज्म है। ठीक है, जब उसके अंदर नार्सिज्म और गुरूर है तो आपके ख्याल में वो क्या कुरान समझेगा? वो तो अपनी दुनिया पे है, वो 100% बिल्कुल तो ऐसे ही अपनी है। दुनिया पे भाई मैं जो करता हूँ मेरी वजह से है, अगर मैं पैसे कमाता हूँ मेरी वजह से, अगर मैं ये करता हूँ तो मेरी वजह से है। तो आपकी तो लर्निंग क्या होगी? हर चीज बिलोंग्स टू बिल्कुल, यू। आपने तो ये तो अल्लाह को तो अगर कांसेप्ट में नहीं रखा है। बिल्कुल ठीक है, अगर मैं वही सोची थी कि अगर जैसे 6 ईयर से अगर ये काम स्टार्ट होता है तो उससे पहले जो बच्चा बिहेव करता है अगर हम उसको टेम करने की कोशिश करें या हम उसमें एम्पैथी पैदा करने की कोशिश करें तो उसको ये बात समझ नहीं आती। जैसे मेरा बेटा 4 साल का है तो उसको वाकई अभी ये बात समझ नहीं आती, बहुत मुश्किल हो रही है मुझे इसमें। तो मतलब उसका मतलब उसका मुझे मैं मुझे आपको बताएं जवाब कि देता हम्म। उसका जवाब देता that is बच्चा since they are born they are watching you and your husband. अगर हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन है, वो सारे रजिस्टर कर रहा है। How my mother talks to my father, how my father talks to my mother, how they talk to the world, how they behave, how they react, वो सब कुछ रजिस्टर कर रहे हैं। Only thing they don't say is say it out. They're watching. So at the age of 6, if they have learned that my mother and father always fight for a small thing, why should I listen to for empathy, compassion? They fight. So आपने राइट। उनको उल्टी गंगा पे सिखा दिया है। ठीक है, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखना, क्या उन्होंने शफकत और मोहब्बत से नहीं किया
بچوں کے ساتھ کیا تھا. تو مسئلہ یہ کہ بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے فرسٹ 6 ایئر میں. اٹس لائک اے اسپنج. بول نہیں سکتا، دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ اگر آپ کو سکھانا ہے تو آپ کا ریلیشن شپ with your husband, your family members, your parents should be ideal. The way should be Islamic way. If you do it, you're already teaching your kids. پھر بچہ سیکھے گا کہ میرے ماں باپ تو اس طرح بات کرتے ہیں، میں اس طرح تو نہیں کرتے، میں کیوں زور سے بولتا ہوں ہر جواب میں. وہ کوشچن اپنے آپ کو کرے گا نا. ایکچولی دیٹ از اسٹرینج، مطلب کیونکہ ہم الحمد للہ ہم گھر میں میرے ہسبینڈ کا بھی اینگر مینجمنٹ بہت زبردست ہے، آلویز کام. تو مجھے یہ چیز نا اسی لیے حیران کری ہے کہ کچھ عرصے سے جسٹ لائک 1 month، تو اگر میرا بچے میں اچانک سے نا جیسے وہ ایک ضد سی آ جاتی ہے، آئی ڈونٹ نو وائی، کہ ایوری تھنگ مطلب مجھے چاہیے، اور یہ مجھے نہیں پتا کیوں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا، بٹ میں اسی لیے کنفیوز ہو رہی ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ جو دیکھتا نہیں ہے کبھی ایسی چیز، تو اس میں لیکن یہ چیز آ رہی ہے. مے بی یہ اٹس تو پارٹ آف اٹس اے فیز، مے بی. it may be a phase, but you also look if he's active in internet or friends and other people. You know, Oh آپ ہی yes, تو you are صرف right. نہیں ہیں. There are a You lot of are right. friends. So Got it. you are not the role model only, correct? There are hundreds of your friends, colleagues, they are interacting, they see their friends who are shouting, and they feel like my friend get everything they want, why can't I get it? So it's not you only, it's your surrounding makes a difference too. Bacha is learning from everywhere. Bache ke limitation to nahi hai, correct? بالکل ایسے ہی ہے. So you need to watch who they are interacting, where they're interacting, or means internet is another option where they see a lot of things, and so you have to be watchful. And suddenly agar hua hai to koi cheez recently hui, koi bacha ekdam se suddenly nahi change hota. There's something happened. So you need to Okay. look into it. Okay, thank you so Yeah, much. most welcome. سسٹر منیرا، آئی ہوپ سر ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے. Yeah, sure. I have a couple of, yes, I can السلام علیکم talk. ڈاکٹر صاحب، Welcome. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ Sure. مطلب آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی Yes. آ رہی ہے. مطلب can you listen me؟ جی سسٹر منیرا، آپ مطلب can کوشچن you کریں، listen آپ to کی me؟ آواز آ رہی ہے. سسٹر منیرا آپ آن جی جی، لائن ہیں؟ اچھا بس میں نے ڈاکٹر صاحب جی سے پوچھنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو اب جی میں آن لائن پوچھوں؟ Yes. جی جی پوچھیں پوچھیں. جی جی، میرا کوشچن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب انکانشیس مائنڈ کی بات کر رہے تھے نا، اس وقت کے انکانشیس مائنڈ کو ہمیں ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک طریقہ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اپنے آپ کو جیسے ٹائم دیں اور مطلب ڈیلیٹ تھنکنگ پہ چلے جائیں تو سب کانشیس مائنڈ ٹرین ہو جائے گا. وٹ اباؤٹ لوسیڈ ڈریمنگ؟ مطلب could it be possible مطلب ڈاکٹر صاحب کیا would you believe Lucid. کہ ہم لوسیڈ ڈریمنگ میں جا کے ایک اسٹیج پہ جا کے اپنے سب کانشیس مائنڈ، جب ہمیں خود پتا ہو کہ ہم اپنے انکانشیس مائنڈ میں ہیں ڈیورنگ مائی سلیپ، is it possible to go in the lucid dreaming and then control my unconscious and to instruct him to do these things? So you're talking about hypnosis, correct? In hypnosis, you go into a different phase where you go into to unconscious mind to find the reason, correct? And then correct it. So that's some people do it, correct? Is it successful? It varies from person to person. I'm not going to say that. But some people have got better, some people didn't. So I'm not going to comment something which is 100% bulwark, correct? ڈاکٹر صاحب آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سم سچویشن سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ بندے کا مائنڈ بہت سپر ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ ڈیورنگ سلیپی موسٹلی پیپل اپنے مائنڈ میں مطلب سب کانشیسلی کہیں اویک ہوتے ہیں نا، بہت کچی نیند ہوتی ہے ان کی. تو ڈیورنگ اوور دا ایئرز اٹ ہیپنس کہ کچھ لوگوں کو اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ وہ دے نیو کہ دے آر ان اے ڈریم. ڈیورنگ ڈریم دے نیو دے سب کانشیسلی دے سم ہاؤ وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک ڈریم میں ہے، اینڈ ول پریکٹس دے کم ٹو ناؤ that they are now in dream and they can change their dream. Sometimes I have experienced it myself ki I know I am in a dream and now I can change that dream but I want to see it somehow. Would it be called as a lucid dreaming? And can it affect my subconscious also? That's my question. Well, anything which you remember is going in your unconscious mind, right? As long as you're remembering it. Even during my dream?
even if I'm asleep. If you can remember it, it's there. How can you remember it so it's not there? But let's suppose I'm in a sleep. Let's suppose I'm in sleep and now I'm in a dream. And now I'm commanding my subconscious, जो मुझे dream दिखा रहा है, मैं उसे बता रही हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ. And then I'm watching that dream. तो या मैं अपने subconscious को direct कर रही हूँ. Would it be a long lasting effect on my unconscious जब मैं wake up होंगी, या बस ये memory erase हो जाएगी मेरे उठने के बाद? मेरा unconscious trained होगा कि नहीं होगा? Unconscious, how you're training, this is a concept which is very controversial. Like someone like मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैं किसी से बात करना चाहती हूँ, किसी से कुछ कहना चाहती हूँ, और मैं उससे ड्यूरिंग lucid dreaming ये बात कह रही हूँ, तो उससे मेरे जैसे मेरा माइंड उससे अनकॉन्शियस माइंड उसका इफेक्ट लेगा कि नहीं लेगा, जो मैं उसको डायरेक्ट कर रही हूँ ड्यूरिंग माय lucid It dreaming. varies from person to person. I cannot say. There are people who say it does not help. There are people who say it's a help. Correct? If it helps you, good for you. Correct? But your conscious mind is not active. People actually, a lot of people have tried. The creative thinking is highest when they are in the lucid state. आपका ये जो है जिसने Edison, the person who developed the bulb and all those things, he used to do that. He used to sleep a little less and go into lucid dream to think about it. Your creative thinking is very much stronger in deep sleep and all those things. So before you go into REM sleep. So people have used that system to learn something, right? So have the people used? Yes, they have used the system. How effective? It varies from person to person. Some people get benefits, some people don't. So I cannot say will it benefit somebody or not. It varies. Okay, brother Saran. जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि जो नींद होती है नॉर्मली 7 से 8 घंटे होती है, तो लेकिन मैंने कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया है और साहलदीन साहब से भी मैंने सुना है कि आपकी जो नींद है वो 4 घंटे इनफ होती है. तो लेकिन ये है कि मैंने तो कोशिश की है कि अगर 4 से 5 घंटे के दौरान मैं प्रैक्टिस की है, लेकिन मेरी नींद पूरी नहीं होती. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, उनके पास बाकी टाइम पूरा बच जाता है. तो आया कि हम प्रैक्टिस के थ्रू ये कर सकते हैं या फिर ये कुछ लोगों के लिए सिर्फ होती है ये चीज़? अच्छा, तो इसका जवाब ये है कि what is the criteria for normal sleep in academic setting? जो academic setting में जैसे मैं geriatric psychiatry में हूँ, सही है ना, तो sleep भी होती है, sleep psychiatry भी होती है, ठीक है ना, sleep as a subject है, correct? जिस तरह physiology subject है, anatomy subject है, sleep is also a subject, correct? In academia. So in academic setting mein, what is the normal criteria set by the education people, American Medical Association, European Medical Association, what it is? Do you know that? I don't know. That's one thing you need to know. Don't accept anything because they said so. But वो आपकी मर्जी, आप फॉलो करना है जो भी करना है, लेकिन आपको ये भी देखना होता है ना कि एकेडमिक सेटिंग में क्या नंबर्स दिए. और एकेडमिक सेटिंग ऐसी होती है जो 40-50 साल की रिसर्च के साथ होती है ना. कोई एक बंदे के तो कहना नहीं होता ना. आप एकेडमिक सेटिंग देख लें, उसमें क्या नंबर दिए. आप उसके बाद अगर आप अपना नंबर बनाते तो आप बनाएं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हाँ मैं एकेडमिक सेटिंग से बता रहा हूँ. This is the setting problem. So based on my academic setting, I'm saying, अगर आप कहें कि ये नंबर कम है तो ज़्यादा है, that's fine to you. मतलब कि ये पॉसिबल है कि 4 घंटे की में नींद आपकी पूरी हो सकती है कुछ लोगों In की जो academic होती है. setting, no. But there's always exceptions. And I don't believe it will work. Majority people, do you know, I have seen people with psychotic feature who became psychotic because they were not sleeping. I have Sir, seen can I answer that? इसमें Yes. थोड़ा सा जो मुझे समझ आया था वो ये था कि स्लीप की जो टाइमिंग है ना, वो भी अगर आप सुन्नत के मुताबिक करें, इशा के फौरन बाद अगर आप वाकई सोएं तो मतलब मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि 5 to 6 hours एटलीस्ट, तो बहुत अच्छी नींद पूरी हो जाती है.
اگر آپ سوئیں گے ہی 1 بجے کے بعد 2 بجے کے بعد تو چاہے آپ 6 گھنٹے 7 گھنٹے بھی سو لیں تب بھی نیند پوری نہیں ہوتی. تو جو سلیب ہے نا نائٹ کی جو جس ٹائم پہ آپ نے سونا ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے. سلیپ مینجمنٹ واقعی اگر آپ پورا پڑھیں گے تو اس میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے. لیکن اس میں جو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد باتیں کرنے کو بالکل مناسب نہیں سمجھتے تھے اور مطلب فوراً ان کا وہ ہوتا تھا کہ کیونکہ انہیں تہجد کے لیے بھی ٹائمنگ ہوتی تھی تو وہ اس چیز کو اس طریقے سے دیکھتے تھے. اور واقعی وہ اب بھی اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں تھوڑی سی تو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہی ٹائم ہوتا ہے جو ڈیپ سلیپ آپ کے پاس نا اچھا جو ٹائم سلیپ ہوتا ہے بیسٹ ہوتا ہے یہ رات کو عشاء کے بعد سے 2-3 بجے تک کا جو ٹائم ہے. So آپ نے بالکل صحیح کہا. اس کے آپ you're talking about circadian rhythm, correct? So every cell in your body has a circadian rhythm. And ایگزیکٹلی circadian rhythm depends on your light absorption and how much light exposure it is. If you delay the circadian rhythm, your melatonin is produced differently and it affects your sleep cycle. When it affects your sleep cycle, all the rhythm, by the way, sleep is affected to your endocrine organs. All your endocrine is very much affected by your sleep cycle. So کرنا چاہیں آپ کر لیں. آپ 2 گھنٹے سوئیں 1 گھنٹے سوئیں آپ کی مرضی ہے. لیکن what is ideal, you need to look from academic setting what they say, correct? Once you learn from academic, that is from the science. Now, if somebody says something different and you like to do it, that's your choice. میں نے روکا نہیں ہے کسی کو. Perfect. Sir, thank you very much. You're most It was welcome. I very, really appreciate for your timing. sir, If we you have any appreciate for your questions, time you actually. can text me and we'll go from there. Sure. ہم آپ کو انشاءاللہ مزید بھی زحمت دیتے رہیں گے. Obviously قرآن میں کئی جگہ اس طرح کے مزید ٹاپکس ہیں گے جہاں پہ ہمیں آپ کی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی اس کو مزید کلیریفائی کرنے کے لیے. تو Sure. وہ انشاءاللہ آپ سے میں کوآرڈینیٹ کر لوں گا. اور ابھی انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ ویک میں اس سورہ کو دوبارہ ہم ریویو کریں گے تو یہ آپ کی جتنی آج کی ڈسکشن تھی یہ بڑی اس میں کام آئے گی. اور ابھی ہمیں زیادہ سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں ابو جہل کو جو ہے نا اس نے یہ ساری بایسز اس کی کلیئر تھی حالانکہ لیکن ایگو کنفلکٹ اس کے آ گئے تھے جس کی وجہ سے اس کے لیے زیادہ ہی سزا تھی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں جو آپ نے اسپیشلی پری فرنٹل کارٹیکس کو سجدے کے ساتھ آپ نے ریلیٹ کیا تو بڑا زبردست لگا. تو انشاءاللہ سر میں آپ کو مزید بھی اس کے حوالے سے وہ کریں گے. تو اچھا ایک باقی چیز میں انشاءاللہ ایڈ کر دوں کہ ابو جہل کے شور اندر شور 22 چیز تھیں اس کی کلیئر نہیں ہوئی تھی. اس کی بالکل نہیں کلیئر ہوئی تھی. وہ صرف بولتا تھا لیکن اس کے بائسز تھے اس کے اندر. انکانشیس مائنڈ میں اس کے بائسز بیٹھے ہوئے تھے. وہ مانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریکٹ ہیں لیکن انکانشیس مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا. وہ انکانشیس مائنڈ اس لیے نہیں ایکسیپٹ کر رہا تھا اس کے باپ دادا کوئی اور فالو کرتے تھے. اس کو فکر تھی پیسوں کی. کریکٹ. میرا سارے پیسے ختم ہو جائے گی, میری انا ختم ہو جائے گی, میرا پریسٹیج ختم ہو جائے گا. تو اس کے اندر باعث تھی, اس کے اندر فیلسیز تھی, اس کے اندر ایگو کانفلکٹس تھے, اس میں کوگنیٹو ڈیسوننس تھی. یہ ساری چیزیں اس کے اندر تھیں. اب وہ اگر آپ نہیں بالکل. کریں تو آپ کا فرنٹل لوب جی. کیا کام کرے گا. رائٹ. اور اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں تو انفارچونیٹلی یہ ساری چیزیں ہم مسلمانوں میں بھی ہیں. اور اس لیے کریکٹ. ہم لوگ وہ جو سفر ہے نا مطلب مسلمان سے مومن تک کا وہ ہم لوگ نہیں کر پاتے کیونکہ ہم لوگ اس کو ایکشنز میں نہیں لے کے آ پاتے. ہم لوگ ایون نالج لینے کے بعد بھی ہمارے اندر اتنے بائسز ہیں, اتنے ہمارے اوپر سوسائٹل پریشر کہہ لیں یا فیلسیز یا ہماری ایگو کنفلکٹ بھی مینی ٹائم آ جاتے ہیں. تو وہ ہرڈل کریٹ کرتے ہیں ہمارے اس کو جو نالج ہم نے گین کی ہے اس کو ایکشنیبل لیڈس میں کنورٹ کرنے میں. تو انشاءاللہ اس پہ obviously ہمیں جب پتہ چلا آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے اب اس پہ کام کرنے کے بعد ہمیں مزید کلیئرٹی ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح جانور ریکور کرنا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. چلیں صحیح. شکریہ بہت چلو بہت. آئی ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم. بعد میں ملاقات ہوتی ہے. صحیح نا. اوکے انشاءاللہ تھینک اوکے. یو اللہ ویری مچ. حافظ. اللہ حافظ. سسٹر مصباح کائنڈلی اگر آپ یا سسٹر بنت ابراہیم دعا کر کے پھر سیشن اینڈ کر دیں انشاءاللہ. بنت ابراہیم. جی میں کرتی ہوں. شور. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا كثيرا. الله حافظ. اللہ حافظ.